Akšam Arla, kako ste vi, dragi gledalci, naši lijepi, pošteni, prepošteni i prelijepi. Dobro večer, dobro došli. Hajmo polako na Sanketa. Mislio sam da neće još, ali boga mi ga upali. Moram vas po mudima nekako pogledati. Slabo mi nešto lajkate, ne znam šta je. Šta bi moglo tačno biti. O, poštovani, kako je? Dobra je kafa i kafućino. Sam treba žegačet. Oho, i Mia Khalifa je u čatu. Veliki pozdrav za gospođu. Samo kosu držite, gospođo, čvrsto. Repić ste trebali svezati. Šnalice. Adin, sali 1 euro. Dijabetes u najavi. Ma joj. Bratelo, bam, 5 maraka, da li je rekao bismillah prije? U sebi. I to se računa, nemoj ti provokator biti u sebi jer čovjek rekao. Rekao je. Evo viš. Evo viš. Hvala vam što odvajate svoje vrijeme. Ma hvala tebi, brate, moj što nam lajvaš. Da se družimo, da razgovaramo. Ja šta ćemo se nek družiti, pa tako i treba. Pa moraju se ljudi družiti. Kao što ste vidjeli u samom naslovu, večerašnja naša tema je otprilike tema koja je, tako da kažemo. Kao i uvijek, ja, pa hajde. Mislim uvijek je ona aktualna, ali eto nije se smjeravao fokus na nju. Da, nisam stalno aktualan. Pa eto mi smo odlučili da malo bacimo svjetlo na tu temu, a to je... Throw the light on the topic! Nedostatima drugih ljudi. Dakle, smijavanje nedostatima mahanama drugih ljudi. Kad kažemo mahana, to je malo gruba riječ. Jedna od najboljih pjesama Tsunami Flow Hajba. Dao bi ja na takmičenje Hajba i Berlin Tidžaru. Dao bi na glasanje. Više to možemo da... Na arbitražu! Nedostatak, jel? Ono, kad se kaže mahana, feler, to se misli sa nekog našeg ljudskog gledišta. Međutim, Allah je rod tang je druga vrsta. U određenom obliku sa razlogom. Dakle, onog momenta kad se vi odlučite na ismijavanje sa nečim nedostatkom, u stvari vi se direktno ismijavate sa Allahovim Đelešanom stvaranjem. Piše produkcija u čatu, jel ko vidi drugačiji naziv? Piše produkcija u čatu, jel ko vidi drugačiji naziv? Gospođo, ja vidim da piše Mia Khalifa, ne vidim ništa ovdje produkcija nikaka da piše. Kenan Ilmić 3 eura, daj napravi mu intro za live. Pa kad ima nam Ilmi bolan sve da pokupuje, halo, nemam šta pravit, dečko, vidi. Sve imaš. Produkt, gdje nek mu donira neko da uzme čovjek sebi da kupi, gdje je ono? Aj ne mora e-sport on, ali evo može Black i Red live stream, 25 te 50 marona Samire. Set, sve ti dođe, ti gotovo ti. Ti samo zamijeniš tekst, staviš, obrišeš ovo default, napišeš terorista. Sve ti gotovo, 25 evrića, nemam šta mu praviti. Napravio već. Aldin seš 2 eura, trebao si ubaciti ponovo Hajba na donaciju. Ubacimo, izmijenit ćemo i ovo mi već dopizdilo. U nekom obliku, sa nečim ili bez nečega. To samo... Napišeš terorista i eksportaš. Samo Allah Đelešanu zna mudrost toga. Mi to ne možemo dokučiti. Mi, ljudi, obični smrtnice, koji smo stavljeni u okvire granica vremena i prostora, mi to ne možemo razumjeti. To ti ja pričam. Mi to ne možemo shvatiti. I svako, dakle, ismijavanje, pogrdno izražavanje o nečim izgledu, šta ti ja znam, u stvari je direktno ismijavanje sa
Allahovim dželešanu stvaranjem s onim što je on stvorio. Zato sam odlučio malo večeras da se na to osvrnemo. A neću nikoga da obilježavam, da targetiram. Kao ni nikada do sada! Odmah u startu želim da kažem da se ogradimo od svakog onoga, mada će ljudi pokušati da imputiraju, kao što pojedinci bestidno, bestrano lažu da sam ja terorista. Ne lažem ja ništa, nisam Boga. Izmišljaju neke spiskove za ostrele. Izmišljaju da sam ja dio skupine koja šalje neki novac. Ne. Lažu, znači bestidno, bestidno. Niko ne laže. Ja neću sebi dati za pravo da njih targetira. A šta smijavanje sa nedostacima drugih ljudi, ako tog istog čovjeka je on ostavio da se smije na to što je on pisao? I on nama priča ovdje o nekom ismijavanju, on se smiju na komentaru. Da te čujem, Samke, sad. Najnovije informacije pristigle. U stožer. Ušla je šefica što kontroliše sa svime i postavila pitanje. Da. Moli se Mia Khalifa se oglasi. Pošto gleda. Joj, gledaj dashboarda u babi. Čekaj. Salko Đukac. Ako ne bude izbrisu. Nekad je on šta izbrisu. Ne, ako ne bude izbrisu, on svoj komentar. Salko Đukac Đukelešina propala. Đukelešino, jesi tu? Marin B, 2 eura, pozdrav ljudima iz redakcije. Pozdrav za režiju i Hugiće. Aha, evo ga. Aj! Dođi u Tursku da ti centriramo to desno oko da ne leti ko ping pong loptica i da ti izbrusimo taj zub. Isti si Drakula, tube jarabi. I naravno, dijaspora stavlja da se smije na ovo. Gledaj, zubi. A sad nam drži, šta nam sad drži? Ders. Drži nas za pindelicu. Gledaj, zubi. Drži ders kako ne treba se ismijavati. We should not make a laugh. Ludilo. Craziness. Gledaj, zubi što je čovjek napravio. Ajde se ja kako hoće. Tako da pada sve u vodu. Ludo. Da se ismijavaju sa nekim nečim. Niti ću također dati pravo da neko pomisli Ibro, malo si dosadan, obrisat ćemo poruku ako nastaviš bit ćeš blokiran. Nemoj Ibro, bi dosadan! Tako da molio bi moje administratora, ako su tu prisutni, da rješavaju ove stvari. Dakle, pojedinci se digli na sav glas da se pobuni protiv jednog youtubera zato što se ismijava sa tjelesnim nedostacima drugog youtubera. Skočili su svi na sav glas, mada se to mjesecima radi. I ranije se to radi samo sa drugim ljudima, drugim youtuberima, drugim osobama. I svi šutite ko zadnji šupci, niko neće da se pobuni protiv toga. Dana verse 3 eura, Hani, Lafica, kraljica Elizabeta, Lafica. Sad se odjednom svi skočili. Laf. Isti taj youtuber s kojim se ismijava drugi youtuber, što naravno nikako ne podržava. Dakle, ti perfidni lažovčino koji lažeš da sam ja terorista. Nisam Bogem lago. Koji lažeš. Nisam Allaha mi. Da sam ja pravio nekakve spiskove. Nisam Čabi mi lago. Nisam Allaha mi. Na mene i na moj porodicu. Ana mi drago. I smijavaš se. Nisam Reče da ne podržava ismijavanje. Ama nije, ne gledam ga ja u real time-u, malo je vraćan kod mene. A ja tamo gledam. Pa gledaj u mene live u mene gledaj, nemoj gledat njegov. A nije, gledam live u stvari. Pa je to onda, gledaj. Pa on govori da ne potrebamo opet vrat komentar izgleda da vidi. Znači ne mogu. Džaba vraćaš, što? Misliš da će on sutra upaliti reći, a jesam ja to rekao. Pa ne, šta već, vidi se. Pa šta ja radim ovdje 3 mjeseca? Ja ne mogu, daj mi da više ne upali live. Ne može to, ne. Ne, ja ne psujem. Ne možemo to otvarati. Pozdrav Zenajde, i tebi 2 eura. I tebi veliki pod da Bog da tela, dragi, u Šičariju.
tjelesnim, haj tako da kažem. Uzmiješ bolan, smiriš se malo, šta ti je? Ja sam smirena. Daj, molim te, dozovi se Tobe. Ne znaš ti nikakve naše, ti ne poznaš tjelesne nedostatke, ali Ja ne znam šta je s vama žene droge. Dena, čim čujem da ovaj nešto... A droge žene? Odmah ću da ga demantujem. Ešhedullah. Sam treba Znači, demantujem. ne može mi Kogod te čovjek šta pričat odmah o ismijavanju, neko ko komentariše to istoj osobi, to. Ovo jest tačno, to u pravu si ti? Ne, ja šta, ja ne bi ništa ni nadodao ni... Ne mogu da shvatim. Ni ja. Aj dalje, ba da čujem. I ti se s time ismijavaš. Slušaj me dobro. U ovom slučaju ja sam uz tebe. Ja sam strogo protiv toga da se bilo koji smijava sa tvojim tjelesnim... Ma čovječe, kako si strogo protiv toga kad ima komentar, čovječe, gdje se smiješ na tu njegovu objavu? Ma vi niste normalni Daj niko. nam objasni kako si protiv toga. Pozdrav, jel sam šta propustilo, šta to danas melje? Isto, sve isto. Evo, Ama svaki put kad kaže da je protiv toga, svaki put mu pokaži komentar. Pa džaba. Pokazivat, svi znaju i džaba. Ama džaba soli pamet. Terrorist, actually. Tjelesnim nedostacima, ako ih imaš pri sebi. Ja sam protiv toga. Također sam protiv toga da se i ti smijavaš sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi i osoba. Ti ćeš nekad sebi da za pravo i reći, pa jest, oni su meni, ja njima ovo. Nemaš ti pravo na to. Ti nemaš pravo. Ja ne znam šta je s ovim izlivima nasilja u porodici, da li da zovem policiju, da li da prijavim, šta da činim, ne znam. Pravo na to. Ti si niko i ništa, ko i ja. Ti si obična kap sperme koja je izišla iz nečije one stvari, ušla u nečiju onu stvar. Tako si ti nastao. I ja i svako od nas. I odakle ti pravo, nakon spoznaje da je to tako, da se oholiš. Ibro. Odakle ti pravo da se smiješ na objavu gdje se neko drugi vrijeđa na konto fizičkog izgleda? Na konto IBAN, Swift kod. Možeš pisati, ali nemoj srat, nemoj vrijeđat. Znači, možeš pisati, nije nikakav problem. Ali nemoj vrijeđat, piši normalne stvari. Dakle, ne daje ti niko za pravo, niko ti meni često obdesličan da se mi oholimo, jer smo mi nastali od sperme, koja je izašla iz spolnog organa našeg oca, ušla u spolni organ naše majke. Amin je skroz nešto mlitavo. Tako. Šta da radi? Toga moramo Šta da radim? Prijavljujem policiji, prijavljujem drugoj stranoj policiji, zovem ih da se pobiju, pišem YouTube-u. Sve živo radim, džaba, niko ne jebe ništa. Po šta da radim, nek da sjedem, da se smijem, budali dalje. Zovete Ismarte. svjesni, dakle nismo niko i ništa. I ko nam daje za pravo da se mi ismijavamo sa bilo kojim na bilo koji način. Jer ponovit ću vam, kao što sam i ranije rekao, kad god se budeš ismijavu sa tjelesnim nedostatkom nekoga, s ovim, s onim, na bilo koji način i oholi se nad njim, nećeš otići s ovog svijeta, to jest nećeš umrijeti dok ne budeš iskušan na potpuno isti način. Zaboli me, kitober! Ukoliko se naravno ne pokaješ. Ako se pokaješ, Allah Đelešanu milostiv, oprostit će. Daj, ne svakom od nas. Daj. Zato ja često ljude pozivam da se pokaju za loša djela koja rade. Ne dužim se, Allah smiluje. Allahu smilujem se. Nemojte, dakle, također taj besramni lažov. Ibro, tjeraš me da parkiram auto, da izbrišem poruku, sljedeći put ideš na blok. Selam Ermine, Džasi. Evo Ibro. Evo ga, Krule u čatu, Džasi Krule, legendary man. Legendary man. Dakle, ti koji besramno lažeš, bestidno lažeš. Sramoto jedna. Također usudio se da slažeš kako ja dajem podršku Čaletu. Koji si ti perfidni lažovčin. Sramoto jedna. A vidiš koliko sam ja dobar čovjek. Ja upalim live i stanem i kažem, nije u redu nikako nije u redu da se neko ismijava sa svojim tjelesnim nedostacima. Zato se tam ti smio u komentaru. Ja to osuđujem. Nikola Čopić. O, Nikolaji!
Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Pa vi ljudi ne razumijete, bosanski čovjek lijepo govori da vi ne možete, on može. You don't understand people. Ja to osuđujem. Vidiš kakav sam ja čovjek. Vidiš ti ljudine. Bez obzira znači koliko si mene zla nanio i pokušavaš da... Krle! Ja sam ipak čovjek i ja u toj stvari stojim uz tebe. I spreman sam da te branim. Kaže Ibro, može, vidim da svi blokiraju. Aha. Samo malo produkcija. Production. Produkcija. Javi se opet. Javi se opet produkcija. Napiši nešto. Ajde ga sustignemo na 1.50. Da budemo u real time nije. Nekad ćemo ga sustići u toku live-a. Tako. Evo, produkcija ima također. Selam za video, produkciju. Da znate. Trepni 2 put ako si u opasnosti. Aha, dobro. Šalimo se. Dakle, uz tebe sam što se tiče toga da se ljudi, da budemo jasni. Znači, uz tebe sam, čvrsto sam uz tebe. Pazi jednu stvar šta ti govorim. Čvrsto sam uz tebe i protiv sam svih onih, piše produkcija u čatu, Jelko vidi drugačiji naziv. Pa piše tačno kako jest. Mija Khalifa piše. Čvrsto stojim uz tebe, znači protiv sam svih onih koji se ismijavaju sa tvojim tjelesnim nedostacima. Neuropiromane. Evo, čuješ šta ću ti ja reći. Mija Khalifa i J Mac piše, ja vidim tako. Dok sa druge strane, protiv toga sam što ti radiš. Protiv, osuđujem svo tvoje laganje, potporu, konstrukcije, manipulisanje, izazivanje, provokacija, tako dalje, tako dalje. Ti meni da kažeš da sam ja kukavica. Ti, Mišo Mekinjašu, koji si pobjegao iz Bosne i Hercegovine glavom u Bosnu. Miš Mekinjaš! Ti da kažeš meni, narodnom heroju koji je krvario za Bosnu i Hercegovinu, stvarao Bosnu i Hercegovinu, tebi koji si tad bio u pelenama, da bi ti poslije došao i takvi kao ti u ološi da je rušio. I ti ćeš meni da kažeš da sam ja kukavica. Neću da se odazivam, neću da pričam s tobom uopšte, zato što ne vrijediš, što si nula. Ne vrijediš, što si bezvrijedan. I to je to. Nisam te blokirao, Ibro, jesi dosan, nisam te blokirao. Izmišljaš, konstrukcije, pričaš, kako ja stojim u šaleta, kako ovo, kako ono. Ti koji se družio i ranio sa njim, razumiješ, davo podršku, ti njemu, on tebi, donirali jedan drugom. Ja jasno, nedvosmisleno izašao, evo imam live, pustio sam ga, bio je na privat, pustio sam ga. Gdje sam rekao ja svoje mišljenje o Čaletu, još davno, još puno prije nego što se desilo što se desilo. I izađeš ti sa nekakvim bestidnim lažima. Čovječe, ti sa svojim lažima samo sebe ukopavaš, vjeruj mi. Ti sa svojim lažima samo ukopavaš sebe. Ali ja evo kažem, opet i ponavljam. Stvarno mi je žao, stvarno me pogađa. Kad vidim da se ljudi ismijavaju sa tvojim tjelesnim nedostacima. Pogađa ga toliko da napiše komentar smijanja tamo, ne? Stvarno mi je žao. Koliko mu je žao? Žao mi. Kad vidim da se ljudi ismijavaju sa bilo čim tjelesnim nedostatkom, to mi smeta, to me pogađa. Zašto? Zato što ja imam dijete, 100% invalida. I znam šta znači. Znam šta, kad svaki put kad pogledam svoje dijete, naopadu mi sva djeca. I znam koliko je teško svakom čovjeku kada se neko ismijava. To nije u redu, nemojte to raditi. Aldin Safe 2 eura, kako osuđuješ u islamu zabranjeno osuđivanje? A on osuđuje tako što smajlije ostavlja nakušene. To radi. Ali sad, ako ti očekuješ da to prestane, a da ti nastaviš i da radiš to što radi, to ne može. To nije u redu. Ljudi to neće prihvatiti. A budi ti taj prvi koji će odlučiti da to više ne radi. Budi taj prvi, budi čovjek. Prvi ti kreni, ukloni sa svojih zajednica. Ukloni sa svoje zajednice tamo gdje ti druge ljude vrijeđaš, gdje se Joj, nek si Krule došao da vidiš da ne slušaš više moja objašnjenja i gledaš ove live-ove u rekomendedu. Nek si došao da osjetiš ti sa svojim tijelom šta je ovo ovdje, nek si došao. O njihovim tjelesnim mahanama pogrdno izražavaš tako da... Saš najbolje vidit šta je ovo. Ukloni to sve, ukloni ta videa, vidjet ćeš da će da... Pokaj se Allahu, zbog toga što si radio, vidjet ćeš da će i drugi to da ukloni i da skloni.
To je to. To je to, dakle. Nema se tu šta... Sad ćeš ti jednostavno zato što je to i onda ćeš izaći da radiš još gore stvari, da još gore grijehe praviš, da napadaš ljude, da ovo da ono. I da, pazi, ti ako si bio spreman, volim da slažeš, da sam ja spreman da platim 15.000 eura, da se neko... Ne bi ja rekao da je on to slago. Nisam ja za Neru ni za Čaleta. Ne bi ja rekao da je on to slago. I do juče se lizali, ti se bar s nikim. Ja se ne ližem ni s kim. Vidi jednu stvar. Ibro, sad to termin lizanje možemo svakako protumačiti. Ja mogu da budem čovjek, mogu da budem nečovjek. Mada više volim da budem čovjek. Ali se zaista trudim da budem pravedan. Trudim se maksimalno da budem pravedan. Znači, meni nije cilj po svaku cijenu da ja budem uspješan YouTuber. Ma, bože sad. Znači, da kršim, gazim sve norme i ljudske ovake i onake i da meni bitno samo da ja budem. Meni to nije cilj. Meni je cilj na prvom mjestu da govorim istinu, da budem pravedan, pa onda dalje šta bude kako bude. Zato sam izašao večeras i da kažem. Jer počela se dizati fama. Oko toga vidim jedan tamo YouTuber drži live, ismijavanje sa tjelesnim nedostacima, ovo ono, pa sam rekao da i ja malo upalim, da i ja malo progovorim, ali sa svoje tačke gledišta. Dakle, to ismijavanje sa tjelesnim nedostacima, ono nije počelo jučer i prekjučer. Ono je traje mjesecima. I niko nije našao za shodno da izađe da progovori o tome. Javno, transparentno da kaže. Mjesecima to traje. Udaraš baš u osinjak, svaka čast, samo jako. Šta li traje mjesecima? Pa hvala, nije mi cilj nikoga da koga da udaram, već govorim, trudim se da budem pravedan, da govorim istinu. Da govorim o stvarima koje se dešavaju, koje nisu u redu. Slom živaca u najavi. Zašto mene pogađa? Hvala ti na 2 eura. Tjelesnim nedostacima. Pogađa. To njega pogađa. I čim to vidim, mene naopadne moje dijete. Budem teško, pogodi me to, samo da bi proplakao. Vjerujte mi. Tako mi teško bude. Tako mi teško bude. S jedne strane. Opet sa druge strane, to me baci u jedno debelo, duboko razmišljanje, gdje ja razmišljam i vraćam film unazad. I razmišljam. Da li sam ja nekada u svom životu pogriješio prema nekome? Da li sam se ja možda ismijavao sa nekim tjelesnim Razmišlja. Ne mere se sjetiti. Jednostavno razmišljam. Ne bi li se sjetio tog momenta detalja, da se Allahu dželešanu pokajem za to, da odem da nađem tu osobu, da tražim halala od nje. Vjerujte mi, ja tako razmišljam. Ali ne meremo nam past jelka. Jednostavno to pogađa. Pogađa ga, teško. Teško mi bude. Nije u redu, vjerujte mi, bez obzira kogod vi bili. Nije u redu da vi sebi dajete za pravo, da vi sve redom vrijeđate maltene na svakim kako god, a da vas ne smije niko dirnut, ni vas, niti recimo vašu suprugu, ni vašu djecu, nije to u redu. Jeste li vi svjesni s čim se igrate? Jeste li svjesni s čim se igrate? Jel mislite vi da je Allah dželešanu čorava mačka, da on ništa ne vidi? Boga mi nije. Nije Boga mi, vjerujte mi. I ukoliko nastavite to da radite, to će vam se vratiti u vašoj porodici, na članovima vaše porodice, sve to što vi radite. Dakle, svi vi koji nepravedno nazivate mene teroristom, tako mi Allah nije nepravedno, nije. Allah dželešanu će dati da u vašoj porodici nije nepravedno, nego zato što si bio terorista. Koji će biti. Ti si bio terorista. Okarakterisan kao takav. I zato te ja... I pred cijelim dunjalkom kao takav prikazan. Nazvao teroristom. Niste svjesni šta radite. Ne spominjem samo, govorit ću i o drugim ljudima. Ima i frljava, i vaka, nima kakvi se termini ne koriste. Nije to ljudi u redu, nemojte to raditi. Hajmo biti ljudi. Hajmo biti ljudi na prvu. Let's go be people! Hajmo večeras uzeti, prečešljati svoje kanale. Prvi ja, pa vi dalje. Hajmo. Ali prvo pa pričat, pa onda. Jednostavno uzeti, prečešljati svoje kanale unatrag, pregledat, vidjet, pretabiriti. Što ne valja uzeti, obrisat, skloniti? Šta nam fali? Vako, jel? Neka to bude taj naš korak ka popravljanju stanja. Reci mi samo, da li vako misliš? Da li vako misliš na sadržaj? Zašto ako je Allah dželešanu nekoga dao uživo i možda samo njemu se teško pada? Više radnji. Izbriši zauvijek. Alejkum selam. Nije istina. Ja sam mogućnost svakome da uđe. Jel ovdje da kliknem? I bio dogovorio ovo ono, međutim... Jel ovdje? Da isprepadao i misli odustao. Biš da sklonio miši jebute. Sam mnogim ljudima u live. Sad postoje ljudi koji su htjeli sa mnom da, naravno, da uzmu intervju, da ja dođem njima na kanal, da me šatro intervjužiš ovo ono, pa su poslije me napad, ja sam prozirao tu njegovu namjeru. Lujkače 2 eura, palamuđenje o samorefleksiji nije i sama refleksija. U mene je bio astronaut. Kao što je bio Samuel Ranić, kao što je bio Keke, kao što je bio ovaj onaj, ja sam naravno to odbio, ja sam znao odmah šta se krije iza toga. Jer ne mogu ljudi koji konstantno znači fol vama nešto, s vama nešto dobri, a sve vaše razgovore snimaju pa poslije to objavljuju, ne može to. Tačno je da sam htio sa Salkom Juklom i bili smo te dogovorili, međutim Salku je žena nagovorila da odustane, on je odustao i poslije više nismo nikad ni razgovarali o tome, na kraju smo prekinuli svaku komunikaciju i to je to. Ja se nisam naljutio na njega. No ne, hvala te član za Bog da te Allah dragi podario. Za no name sve! Sve za no name dobra djela kroz monitor. Mene lično zanima da li ima način da se ovo na YouTube nekako riješi, da ovo ne ide dalje helač.
Alejkemu selam rahmetullahi rekatu, Kruško, brate moj dobri. Ima način, postoji osobe koje mene cijelo vrijeme napadaju, potvaraju da sam ovo, da sam ono, da sam terorista, koji tvrde da sam platio neke pare odnekle, ti si tamo malo pri nekom vrhu, ti bolje znaš to. I vjerovatno je to dosad i provjereno i zna se 100%. Hajde, budi pošteni, sad iznesi ovdje javno te informacije koje ti imaš po njima. Da li postoji ikakva šansa da sam ja terorista? Hajde, evo reci, molim te, ako postoji šansa, slobodno reci. I ako se provjeravam, slobodno reci. Ja ne bježim od toga, ja se ne bojim. Ali evo, ti javno sad ovdje reci, da li postoji apsolutno ikakva šansa da sam ja terorista? Da li postoji ikakva šansa da sam ja platio neki 15.000 eura? Postoji, dobro, to manje više. Nisi ti možda platio. I da se ubije njegova član porodice ili šta ti ja znam. Možda nisi ti platio. Apsolutno ikakva šansa da sam ja pravio nekakve liste za odstrel i tako dalje. Postoji, mi vidjeli liste. Evo, hajde. Postoji. Pošto ti barataš nekim informacijama, hajde, slobodno ovdje. Salko Đukac isto upalio, a nikoga ne gleda. Sve to što ima. Sve što znaš o meni da postoji. Sve ima, eno u mene. Da sam ja potencijalna osoba, 100%. Ja znam, slobodno napiši. Sve ja napisao. 100% ima. Da jednom raščistimo. Hajmo jednom raščistimo. Što se tiče rješavanja, naravno. Što se tiče, naravno da će biti riješeno. Hajmo raščistimo. Te osobe, dakle, ne mogu više sa mnom lično razgovarati. Mogu razgovarati sa mojim advokatima koji su zolje u Bosni. Plaćeni, ovlašteni, dakle, mogu da razgovaraju. Trebaju nazvat pa ćemo razgovarati. Nije problem u meni, Krule. Nije problem u meni. Nije problem u njemu, ne znam zašto u meni je. Neki problem u meni. Ja, kad je u meni? Vidim okolo ljudi pričaju kako sam ja kriv. Kao ljudi nešto što neki nemaju monetizaciju, što neki mogu ovo, što ono. Pa majka mu stara, ja sam nekad prije osjetio da nisu dobri ljudi, Salko Čale, izgleda da je Čale terorista, što se blisa, sad ne oglazi pošto mu donirao pare za gajbe pive. Ne bi auto ulazio u Ibro, ne znam ja, postoje institucije da dokažu. Ne znam ni šta si njemu rekao sad. Kompetentna osoba da ja dokazujem ili ne dokazujem, da ja nekog ili branim. Nije to moje postoje institucije, ako je čovjek počinio određeno krivično djelo, procesuira se, trebamo da pustimo institucije da rade svoj posao. I to je to. Ili vaktu da prepustimo. Kao ove lažovčine, Nero Palikuća, Glista i ovi. Bože, sačuvaj, kakve uvrede! Kakve uvrede! Nepodnošljive! Fuj! Da konstantno filujemo, napadamo i tako dalje. No name je mali bombastičan ovih dana, samo da ne pukne. Ne znam da li može puknut kad je već pukao. I tako dalje, ljude i da lažno optužujemo, što je nažalost moj trukas! Krivično djelo u nekim državama je kleveta, u nekima je zajedno i tako dalje i tako dalje. To su krupna djela, znači. Krupna djela. I to se konstantno, cijelo vrijeme se to radi i niko i onaj ko može i ko ne može, apsolutno ne poduzima ništa protiv toga. A stalno meni dolaze s nekom pričom, mora se to kako riješiti, more kako se ne može riješiti, priječite te ljude da rade to. Evo, može vrlo lako. Imate mogućnost, priječite te ljude da prestanu raditi to. Da prestanu lagati. Morat ćete me nekako spriječiti. Morate me spriječiti. I tako dalje, i tako dalje. Da prestanu moju suprugu nazivati prostitutkom i tako dalje, i tako dalje. Da prestanu svoju publiku usmjeravati na to da mene vrijeđa, napada, da mi prijeti i tako dalje, i tako dalje. Eto, stvar odmah biti... Prestajemo. Ako neko misli i gaji neku nadu da će mene ugasiti, da ću ja prestati pričat, da ću prestati pozivati ljude na dobro i odvraćati od zla, taj se grdno vara. Kakve laži, perfidne laži, nepodnošljive. Kukavica jedna beshrabra. Kakva kukavica je ovaj Samke, ne mogu vjerovati. Kaže Krule, ja lično što se tiče tebe ne znam ništa, a i da znam ne bi iznio ovdje. Znam da se vode istrage o svim događanjima i da će one imati rezultate. Mene, Fijaskorac, interesuje tvoje mišljenje. Reci Krule, brate moj, dobri, zašto te konkretno interesuje moje mišljenje, tebi će tvoj brat reći. Evo Ibro se je pitao, evo recimo s Kruletom sam vas da lajvu i vas da sam spreman da lajva. Znači s Kruletom recimo nikad nisam imao problem da upalimo live, da pričamo, da razgovaramo. Aha, kaže Krule, može li se ovo nekako završiti na neki ljudski način? Ja pišem neutralno i prijateljski, mislim da sve ovo nije vrijedno ničega. Pa vidi Krule, kada doživiš da neko mjesecima targetira tebe i tvoju porodicu, da te naziva teroristom, da svoju suprugu ili ako nemaš suprugu, sestru, majku ili šta ja znam, naziva kurvom, prostitutkom i šta ja znam i konstantno ustrajava na tome, kad to doživiš jedno 5, 6, 7 mjeseci, onda mi dođi i reci mi. Eto, ja se nadam da si zadovoljan s odgovorom. Može li se to kako na ljudski način riješiti? Onda dođi i pitaj me. Ne možemo drugačije, pazi, ti nisi bio u mojim cipelama. Ako imalo pratiš YouTube situaciju, znaš vrlo dobro.
šta se radi i kako se dešava. I to je to. Dakle, ja pokušam na sve, ali ja ne mogu sebi da dozvolim da ja budem baš ona kukavica, znači. Ali ti si već kukavica, bez hrabrosti. Vidiš koliko sam ja dobar čovjek i koliko se ja distanciram. Ti si loš čovjek, ti si loš. Da u tvoje dolaze ljudi i da ti ideš u lajvove kod ljudi koji moju ženu nazivaju časnu i poštenu muminku, nazivaju kurvom, ja sam automatski prestao da dolazim kod tebe u live i da idem kod ti ljudi. Eto vidiš, znači čovjek više neće tebi na live-ovi dolaziti zato što ja bez razloga njegovu ženu nazivam kurvom iz čista mira random odabro i prozivam bez ikakvog. Neće više čovjek, da znam. I neću doći. I to je to. Završena priča. I to je tako. Dakle, ja imam... Sigma Bjorn, dijasporac, evo sam jedno pitanje, nisam ni bezobrazan ni tišta, ali zašto jednostavno samo ne prestaneš da spominješ Amira? Ja ti garantujem da će i on prestati spominjati tebe. Nadam se da ćeš i ti biti zadovoljan sad s odgovorom, kad dođe do toga. Svoj čas, svoje dostojanstvo, ima granica ispod koje se kod mene ne može. Završena priča. Davno je bilo vrijeme, ja sam davno pojedinim ljudima nudio mogućnost razgovora, čak smo i razgovarali. Pa došli razgovarali i kaže, hoš mi halaliti, ja mu halalim. Međutim, odmah sljedeću već on se napije na drogira se, šta već uradi, nemam pojma, i opet nastavi po starom. I ja onda fino, pa ne može tako sine, ne može, pa nisam pijava, halo. Pa nisi ti sa mnom ovdje čuo da se možeš tako sa mnom da izvineš. Znači sve si drugove jarane na isti fazon rašćelu oko sebe, sa mnom nisi jaran, ali misli, halo, pa ne može tako. Jel hoćemo grubu igru, igrat ćemo je do kraja. Ja para imam krule, spreman sam uložiti para i para, da se to pravnim putem riješi. Pravnim putem. Ako sam ja kriv, nije nikakav problem, nek sud mene osudi i to je to. Ja sam spreman da podnesem, ako sam ja kriv. Ako sam ja terorista, ako sam ja plaću za nekakve te spiskove, ako sam nikakav problem nije. Ja sam tu, ja ne bježim. Moja adresa je poznata. I to je to. Dakle, ne postoji drugi način. Ne može biti ljudski način, čuj. Ti ćeš, znači, odnekle iz pizne materne, iz neke rukojebine, zavući se u tu mračnu sobu, ne smiješ pred kuću izaći i odatle ćeš lajati lijeđa za nedogled i svako malo vika mora se na ljudski. Ne mora se na ljudski način riječi jer nisi pokazao volju. Jesi zadovoljan Krule s odgovorom? Ti da bi pokazao volju da želiš da se na ljudski način riješi, trebao bi kao čovjek prvo da napraviš javno izvinjenje, javni demant. Javno izvinjenje. Ali razgovor prvo mora. Armagedon 6 eura, kako si momčino imali bujruma, hajč. Hajč, i tebi momčino, evo dobro sam momčino, ima bujruma. Novi video kod Srandi, znam, gledat ćemo posle terorizma. Šta sam pričao, zašto me uvijek pometete sa donacijom? Trebao bi kao čovjek prvo. Dođeš i razgovaramo. I kad evo Krule, ja danima, mjesecima nudim. Kad razgovaramo, onda ću možda pobrisati. A drugačije nema brisanja reportima, policijom, tužilaštvima, tužbama. Ne mereš tako. Ne mere tako. Nego talk to me baby, talk to me baby. Pa onda. Da napraviš javno izvinjenje, javni demant. Javno izvinjenje, javni demant za sve to što si radio. Na prvom mjestu. Na drugom mjestu da to sve ukloniš. Ejoj. Onda bi se možda dalo malo razgovarati. Aj, drago mi je da si shvatio da je na meni odluka da li će se ukloniti ili ne. Ajoj, sad moramo pričat. Ne znam, moramo pričat. Kakva je tvoja ponuda? Šta nudiš ovako konkretno? Ima li mene tuđe? I to je to. Eto, Krule, nadam se. Jel ti smatraš da Čale Ibro, postavljaš pravo glupa pitanja. Ibro, postavljaš pravo glupa pitanja. Nemoj mi, molim te, te terminologije u mom live-u. Ermine, znači, Ibro, još malo ako ide metla radi. Na prvom mjestu se treba izviniti, pa onda možda dalje od ovoga. Pa jeste. Almir Hadžija, zašto si stavio smajlić kod Salke na komentar obrnutim očima i krivim zubima?
Almira Hadžija, šta tebe briga, zašto sam ja negdje stavio snimlja? Šta te briga, šta vas briga? Sramota je što se ismijavaju, ali treba biti realno reći da mjesecima tebe napadaju bez razloga. Bez razloga. Ne vrijeđaš, niti Nikog. Ja slabo koje kanale gledam, ali tvoj gledam jer si realno. Evo, Fahra vam je sve rekla. Kaže, dijasporac, ja ne bih voleo da se ljudi kolju na bilo koji način, kod mene su muzički live i ti znaš da ja nisam komercijalan. Ne dam da se vrijeđa iko kod mene, samo hoću da kažem da ovo ode daleko. Što se mene tiče, neka ide, spreman sam i glavu da položim. Daj. Za istinu, Krule, priča je tu završena. Krule. Maha Art, a šta će ti tamnici, prestaneš sa svoje strane objavljivati bilo šta na tu temu i tebe neće... Krule. Večeras nam Krule navi muzike, molim te, kad moram ovo editovat, klipovat za sutra. Molim te, muzike nam navi kakje. A na koju to temu? Znači da ja ne smijem da pričam o lažima, o prevarama, o potvarama i tako dalje. Jel to hoćeš da kažeš? Čovjek priča, otvara ljudima oči o lažima, o prevarama priča. Maha Art. Hoćeš da kažeš, znači da ja prestanem pričat o lažima, o prevarama, o potvarama, o napadima, evo, o ismijavanju. Ovaj što je napisao tamo, kako se zove, Almir Hadžija, Smajlić kod Salke, otiću, ne mogu sad, ali otiću da provjerim da li sam ostavio Smajlić. Pa nema, aj guru, nema smisla dalje da pričam ništa. Ja sam ispričao o njemu sve šta ima, on sad ovo proprat takova ludovanja, da mrsko mi više objašnjavati. Uklonit ću ga, nije nikakav problem, eto, riješena stvar. Znači, ja nisam upalio ovaj live da dajem podršku Salki, već sam upalio live da dam podršku Njeri, piromanu, u tome što se ljudi ismijavaju sa njegovim tjelesnim nedostacima, ako ih on ima. Tako, kaže, upravo sam. Kaže Krule, Čaleta i suprugu mu sam upoznao lično i iskreno mi je žao za sve što se događa oko njih. Ne daj Bože nikom. Svima nama se može desiti loše. Nemojte ljudi iznositi privatne stvari ljudi. Isto to sam i ja rekao da bi neki proformulisali. Rekao sam da mi je žao što je nestala harmonija jedne porodice. Ja sam smatrao da porodice da smatra harmonija. Žao mi je što je ta Silent things in the chat room actually. Ne bez oca. Tako dalje. Da bi odmah neko izašao u javnost sa informacijom kako ja podržavam Čaletu u tome što je uradio. Vidite li vi koliko su ljudi zlobni i zli? Vidite li dok ide ljudska zloba? A ja opet evo upalim live i stavim u zaštitu tog istog čovjeka. Vidite li vi koliko sam ja dobar čovjek? Koliko dobar čovjek? Jel vi shvatate i razumijete koliko sam ja dobar čovjek? Selam brate, alejkum selam Karim Balkan. Dakle, bez obzira, pored sveg tog zuluma koji taj čovjek meni mjesecima čini, znači koji moju ženu naziva kulom, psuje je, vrijeđa je. Krule, dijasporac, imao sam ljudsku potrebu da se oglasim. Halali, nisam došao da ne metim ništa. Sve na... Koliko ćeš leptina? 2. Samo? Za sad. Pa ja ću ispeć, pa... Speć ti sve? Najbolje želim svima. Velikom selam, Krule, da te Allah nagradi. Kad god hoćeš, Allah da te nagradi, Krule. U live-u, da raspravimo ja i ti. Eno, uštipak u čatu. Da ja ti razgovaramo na tu temu, da ljudi slušaju. Nije nikakav problem. Zašto? Zašto tebe pozivam u live? Zato što si ti čovjek s kojim se može razgovarati. Ja se s tobom ne slažem u potpunosti u nekim stvarima, ali si čovjek s kojim se može razgovarati. Ja to poštujem i znam da nikoga ne briga. Pitaj Denu koliko će ona lepi. Koliko ćeš ti? Znam da nikada i nigdje nikoga nisi uvrijedio. Znači ti si osoba koja je vrijedna poštovanja. I s takvim ljudima uvijek rado ću razgovarati. Ali s ovim ljudima koji konstantno provociraju, znači dođe osoba i mjesecima vrijeđa mene, moju porodicu, naziva me teroristom, izmišlja neke informacije, širi kako sam ja poslao neke pare iz Njemačke, da se neko ubije članom njegove porodice, izmišlja kako sam ja neke spiskove za osvijek, znači laže, morbidno laže. Kad završavaš live otprilike? I pored svega toga, ja sam evo... Kad završi on ovo i pogledam Izudinu i kapak, šo? Palio live, da dam podršku tom čovjeku. Da kažem da se nikako ne slažem s tim što se ni Salko i Uklo, niti bilo ko ismijava. Da se, dakle, strogo sam striktno protiv toga da se ismijava bilo ko na osnovu tjelesnih nedostataka. Da li to bio Salko, da li ovaj, da li, ja sam protiv toga. Znači, bez obzira što me taj čovjek mjesecima diskredituje. Vidite li koliko sam ja dobar čovjek? On ima kredibilitet. I koliko volim pravednost.
Kaže Ermin, Tule, tebi je neki Donald ružno rekao u live-u, pa si prevrnuo bunu i bunicu da ga malo nasavjetuješ. Tako sam čuo i u pravu si, ne treba se vrijediti. Na šta si obnom dijaspora? Veliki pozdrav, evo za žuje. Jebemo teroristu. Ešhadu la ilaha, nemojte samo sovat, molim vas, nema ništa gore nek se kad čovjek suje. Su izgovorili, ja u svom životu nisam čuo. Evo čovjeka, Ermina, svjedoka, neka vam eto kaže, neka vam on potvrdi. Šta je sporno tu? Znači ako se digne buna i bunica na mene da me napada, da ovo, da ono, sad ja trebam da kam stanite ljube, nemojte. Ko je bolan? Allah, spreman sam da poginem. Za ono majčinu da dušicu. ja smatram da je ispravno. Majčinu dušicu! Za istinu ispravdu. Istina ispravda glavu će da dati. Da, s druge strane ne znam koliko ljudi. Ljubam li vam? Pa vidite ole, nije dovoljno samo da se izvine neko. Meni to nije dovoljno samo da se neko izvine. Mora me ih zatući, ne mere samo. Znaš kad vrijedi izvinjenje? Ako je neko nešto napravi u afektu, onda izvinjenje vrijedi. Ali ako neko nešto radi mjesecima, smišljeno, sa predrasudom, ti znaš vrlo dobro na što ja mislim, Ode Krle iz čata, nema ga više. Nikoga ja ne spominje, Sigma Bjorn, nađi mi, molim te, gdje sam ja i kada, u bilo kojem obliku, ikoga lično... Te nađi mu jeboj! Možda sam indirektno, nekad i... Te mu nađi! Ali nisam takva osoba da nekoga direktno spominjem, da članove njegove porodice spominjem, da njegovu ženu nazivam kurvom, da njega nazivam lopovom, teroristom, lažovom i tako dalje. Ja to nikada nisam radio. Ja nisam licemjer. Ja ne prelazim svaku granicu. Kaže Ermin, eto fino od njega, a sitnica je bila šta su ovom čovjeku izgovorili. U afektu sam, jesam u afektu. Ja sam se rodio u afektu. Ja mislim da je taj Donald Pervez dolazio i kod mene, čini mi se pa sam ga blokirao. Ja nemam plaho tolerancije prema ljudima, provokatorima, ja to plaho ne tolerišem. Da nađi mu Maršale Balankad je radio, nemoj jučer. Ovaj YouTube kanal ja smatram svojom kuću. Nađi mu! Znači, ja to gledam isto ovako, isto kod da si došao kod mene, ustavam, pokucao na vrata, pozvonio, ušao u moju kuću, bez pozdrava, bez ništa i odmah sjeo i na mene. Znaš šta bi se desilo ba? Fu! Mnogo mogućnosti mrško. Ma ja bio bi bijan, bez veze, po podu bi bio bi, ma daj dakle, svi oni koji pokušavaju da provociraju, da vrijeđaju, da ovo ono, ja sam još i fi. Vjerujte mi, ja sam još i fi. Mija Khalifa samo kosu da drži. U odnosu na ostale youtubere, ja sam Melajče. Evo, pustit ću jebeno. Budite tu, malo pišite, razgovarajte, odo samo... Ovo je dobro, zato ja njega volim. Zato ja njega volim ovako. To rješenje, smijem nam se region. Pa vidi jedna stvar, ljudi moji, ja ne mogu ja sad, jel vama jasno? Ja sam davno rekao tim ljudima, rekao im, opomenuo im. Ako nastavi, znači dao im vremena. Ako nastavi... Evo produkcija dobro kaže, došlo je dotle da se ljudi boje biti u kontaktu sa nama, privatno ili ovdje. Ne zato što ih je strah nas, nego se boje maltretiranja od drugih. Što se sa mnom ne boje biti? Ermine, ja sam tim ljudima davao priliku. Opominio ih, govorio. Ako nastavi, da ću... Pa što se sa mnom ne boji? Svio kako se Lutvo ne boji? Krivično da ih gonim, ako se sjećaš. A mislim da se sjećaš. Opominio i dao im vremena. Nisam ja odmah pokrenuo. Ni tužbu za klevetu, ni krivičnu prijavu. Ja to nisam odmah pokrenuo. Ja sam sačekao da prođe 2 mjeseca. Onda reaguju. Jer sam vidio da se to nastavlja i onda reaguju. E sad, kad sam ja već dao novac, opunomoćio ljudi. Nisam ja lud da bacam pare. Imaju moji advokate, neko kontaktiraju, nek se dogovori. Ako imaju toliko moć ubjeđivanja, moji advokati imaju punu moć moju, da jednostavno kažu u redu, to je završena stvar, riješeno, dijaspora nemaš ništa od toga, vama oprošteno i gotova stvar. Znači, do njih ide moji advokata. Maja. Nek se dogovori, priča je tu završena. A tu, ako neko živi u nadi, da ću ja prestati govoriti o ovome što se radi, o ovim zlim i lošim stvarima koje se radi, o tome da se pojedini ljudi napadaju, targetiraju, da se posao institucija pokušava uzeti u svoje ruke, to neka zaboravi, od toga nema ništa, ja ću i dalje pričati o tim stvarima i govoriti. Završena priča. Šta ja trebam da dozvolim da svaka zjela kad se napije, ne zna šta radi od sebe, upali, psuje, naziva moju ženu kurvom, tamo vamo. Mija Khalifa samo da kosu drži. Izgovori svašta i ja to trebam da trpim da slušam, jel? Trebam, ne, izvini sine, moraš odgovarati za to, jer je to ovdje u Njemačkoj krivično djelo. Mija Khalifa. Jer, nažalost, ja da bi podnio bilo kakvu krivičnu prijavu, ja moram prvo ovdje prijaviti policiju u Njemačkoj, pa to ide onda dalje. A isto tako moram to i raditi u Bosni. Da. Malo je komplikovana procedura, ali... Evo, pita vas produkcija, jel znate vi koja je šteta nama nanešena? Imate li vi pojma o tome? Imate li vi pojma? Ne znate. Ne znate koja je šteta nama nanešena? Samo je meni trebala biti nanešena. A saznat ćete. Znači, to je lijepo naši advokati da vam objavim. Dokumentovano, naravno. Tako da,
Žao mi je, ali pljunut paliza to kod mene nema. Nanio čovjek najmanje $10.000 štete lažnim reportanjima i on njemu nanesena šteta. Ma dobro, nije to bitno. Vidi Ermine, nije meni bitno koliko ću ja insana imati. Meni je bitno da, kaže, nema u tužbi ništa, skupo i dugo traje. Ja sam pare već dao, ja sam već platio. Ej, šteta, džaba, dade znači, pare. Sad samo trebam da čekam, znači ja sam već platio. Ima za advokata, nema za kafe. Tako to znao biti u životu. On malo nešto bolje zna o tome. Krule, reci nam, molim. Kako za koga? Neko mi možda skupo, meni nije skupo. Ja imam novaca, za takve stvari imam i to je to. Kad pored sebe imaš pravu ženu, ništa nije skupo. Ali nisam ja evo vidite, vi opet dolazite sa strane i pokušavate da isprovocirate neku priču. Nešto tu vi kao nešto vi tu pokušavate, kao vidite. Ja upalio live. On upalio live da piroman. Jedno vi na drugo bacate. Znači da dam čovjeku podršku, ja sam protiv toga. Očin, otac, ludi. U slučaju Slavko Juhlo. Kako morate biti tako ludi? A i neki drugi youtuberi, neki tamo ima neka Sara, neki što se ismijavaju sa njegovim tjelesnim nedostacima, ako ih on ima uopšte. Ja na njemu ne vidim neke tjelesne nedostatke. Pogotovo recimo ako su to ožiljci iz nekih ratnih dejstava, pošto on tvrdi tamo da je neđe bio u Afganistanu, pojma, nemam džet, da ga je nešto otreslo, trehnulo, da je bio ranjen, pogotovo da se sa tim ismijava, to nije u redu. Ja to osuđujem, ali isto tako osuđujem i njegovo ponašanje, da i on u mnogo svojih videa i live-ova ismijava se sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi. On na neki način sebi pokušava da opravda, kaže pa i oni su meni ovo i oni su meni ono, koja god žena meni nešto, ja ću njoj ono, pa čovječe, pa spuštaš se na taj nivo, muškarčino spuštaš se na taj nivo da se sa ženama svađaš. Halo, pa teba, skontaš se čovječe. Teba, gola. Ali opet kažem, nisam nikako za to, međutim... Kako osuđuješ? Tako što stavljaš... Pitao ga je čovjek što je stavio smajli, rekao je šta te briga što sam ja stavio. Pa kako osuđuješ to, a smiješ se u objavi? Šta te briga kako? Čovjek osuđuje i nije tvoja stvar da ti znaš kako on osuđuje. Osuđuje i gotovo je kraj. Što to moraš sve znati i kako. Dovoljno je što osuđuje. To nije počelo od njega. Nisu počeli ljudi tek da se ismijaju. Znači, svi ti youtuberi koji su skloni takvom ponašanju, ismijavanju sa ženama, sa ljudima, sa njihovim tjelesnim mahanama, znači oni to već rade odavno, rade mjesecima. Oni se ismijaju. U nedostatku argumenata, oni postignu za uvredama, za spominjanjem i tako dalje, i tako dalje. Pa zar nije skoro, zar nije rekao veće, zar nije youtuber Bolan ugostio drugog youtubera i on skidao gaće sa njegovom ženom i djetom i njegovom live-u. Pa jest! Ja ne znam što se Jasmine ne javlja, jebe mu sve smo obezbijedili. Gutu, momke, Jasmine Diamond! 2 kilometra. Zašto se sad ne javljaš? Lutva čeka da gutite. Čovjeku i njegovoj kćerci sa posljednjim podnosima, zar nije? I to, zašto to ne osuđujete? Zašto? Imate li petljive? Imate li onu stvar da izađe i da to osudite, da kažete? Evo, ajde napišite ovdje slobodno. Sram misli da ih bude to, gito, što su radili to i to. Izađite slobodno, napišite. Slobodno? Šta se bojite? Koga? Čega se bojite? Bojite se reći istine, to je problem. Dajte, nemojte biti kukavice. Što on, neki takozvani jaki YouTube. Kao neki klinac. Tako kažem, da izvinite. Ma dajte, man. Sve šupak do šupka. Pa šta ja znam produkcije? Evo ja pozivam ljude da live-uju sa mnom zajedno, međutim ne smije niko. Ajmo anketica! Zadnji hvale je bio rekao pa porekao. Produkcija moraš razumijeti. Šta ću razumijeti? Šta da razumijem, bogat? Produkcija živi sa mnom time, znaš. Znaš neku mahanu. Slobodno vakav se, nakav se. Žešća Mačka ide večeras pjevanje, ide razvlačenje pekmeza po seći, ide sve komplet paket, ide dok budem klipu. Ko je najžešća mačka? Na estradi! Na estradi! U ovim godinama, jel? Pod 1 Mija Kalifa da se boji napada na sebe. Iz Goražda! Ima toga. Ali gle, nije moguće da su svi loši, a samo jedan čovjek ispravan. A ko je rekao da su svi loši? Jasmine Diamond! Zašto gledaš tako crno-bijelo? Kokotnica! Ajme reći. Treba osuditi svaku provokaciju. Jeste, ali treba imati petlju da se osudi svaka provokacija. Pod 3! Treba petlju imati. Treba imati petlju, star gari. Kraljica Elizabeta! Ovi pojedini youtuberi koji tvrde za mene da sam kukavica, da ovo, da ono. Alami! Iz Grečica! Oni bi na gustu pali ostraha. Oni se toliko mene boje. Ko je najjača mačka? Ajmo anketica! Ja imaju video o mene da im glas dršće. Ajmo anketica! Ja to vidim. Nije to što su oni imaju, zato što Allah Đelešanu u srce takvi usadi strah. Jasmine Diamond udaljena 2 km zračne linije što Gute voli
pa Lutvo dolazio da joj Gutu pokaže. Ona je udaljena 2 km zračne linije, a sazivala preko lažnih profila sa čekom maloljetnike na seksualne usluge. Zato smo morali Lutvu zvat usluge da pruži. Zato što Allah Đelešanu u srce onih koji prema iskrenim vjernicima usmjeravaju svoju mržnju i uvijek ova izgaćica, valjda kako mladost pobjeđuje. Radi strah u srce takvima. Eto, o tome se radi. Izvini se, možda ja griješim, ali koliko znam, ti si prvi direktno ili indirektno spominjao Andra, istina da Špilja je bio da se evo, o tebi prestani, prestat će sam, ja sam po čemu sam ja njega, tvog gurua direktno prozivao? Ja sam samo iznio činjenicu koju ću i sad spomenuti. Ne može za mene biti moralna vertikala čovjek koji je ukrao 100.000 maraka od države, osuđen za to, a s druge strane medijski vrši torturu i teroriši drugog čovjeka, koji ja ne branim, nikada ga branio nisam, drugog čovjeka koji je u to vrijeme, kad sam ja to izjavio, možda ukrao par hiljada, ali koji prvo treba da se dokažu i da se osudi za to. I s jedne strane ovaj se uzdiže u nebesa, pravi se moralnom vertikalom, s druge strane se ovaj... Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Ja bih sam da se oglasim da nisam ja ova vertikala, ni nikakva vertikala, ni ništa. No vori se 3 mjeseca član, opet pjani terorista. Adox 5 eura, on poziva na razgovor, revolucionar Adox, uvaženi poštovani revolucionarista. On poziva na razgovor, a ne smije doći u live face to face. Koga on laže? Laže ovdje, ja ga javno pozivao i ne smije, mislim. Ja ga 25 puta pozivao za ova 3 mjeseca, nikad nije smio. Omalovažava. Zato što je to kukavica bez hrabrosti koja ne smije sa ljudima pričati. Ponižava i tako dalje i tako dalje. O tome se radi, salam zema. I treba naučiti kako YouTube funkcionira. Kad bi se prijavno tako olako ukidali kanale, ne bi YouTube do danas postao. Wolfman, 4 mjeseca, čitava! Da Bog da te Allah dragi podario ljepote. Mnogi YouTuberi su. Ljepote. Ne bi te niko spominjao da promijeniš tematiku kanala. Hvala, selam alaikum, dobro večer, imam dijete sa autizmom. Jedan savjet iskreni, posvetio se sinu, skonta se sa lju, treba pomestiti suprugu, nije lako, znam iz iskustva. Ana, otkud ti znaš, evo moja supruga je tu, neka kaže da li ja Ana voli Milovana. Otkud ti znaš, molim te, da li se ja posvećujem svom sinu ili se ne posvećujem. Vidiš kako ti prvo nastupaš provokativno. Ma neka produkcija, neka kaže Ana svoje. Vidiš kako ti usmjeravaš jednostavno mržnju prema meni. Ti nemaš pojma ni kakav je odnos sa mojim sinom, ni da li ja pomažem supruzi ili ne pomažem, a ti si došla tu nešto. Sve tribuna, sve pounosio iz drugih država ovdje i ovdje sad cirkuliše. Sve, a sam nikog ne zovem da mi ništa pomogne da mi. Dijete sa autizmom. Tvoje dijete sa tvojim autizmom je tvoja lična stvar. Moje dijete sa mojim autizmom je moja lična stvar. Edinavska i zove Royal Member, član 5 mjeseci. Slobom nešto lajkat. I ona je plaćena za to, a ja joj pomažem. A ja u našem domaćinstvu dakle radim, zarađujem platu za izdržavanje porodice, za plaćanje kirije, za režija, za ovoga, za onoga. Ja sam za to zadužen. A moja supruga je zadužena kao kolege persona za Mohameda. Ali to ona ne radi sama i uvijek. Dakle, ja joj pomažem. Evo, kaže ti dobra produkcija, eto zaprati me pa ćeš vidjeti šta mi radimo i šta ćemo raditi za našu djecu. Kaže, Ira, gled, tema ovog kanala je otkad pratim samo provociranje i bavljanje jednom... Nije tačno Rain in Ireland. Slušaj, svaki mjesec će unići iz Washingtona u Bosnu 10-15 hiljada. Ja što vam mogu garantovati, a ako odem u zatvor neće moći ulaziti. Pa eto vi kako hoćete. Na klizavnom si terenu, nije tačno. Pogledaj ti sve sadržaje na kanalu pa ćeš dobiti malo realniju sliku. Kaže Ermin, bog me kad si zadnji put šišao bradu, primijetio sam na nekim live-ovima da si tim nekim bio simpatični. Pa ne znam, izgleda da ću mora opet da... Eto, sram tebe je bilo i aj ti sad lijepo prošetaj. Eto. Mladenov komentar, šta je? A dobro, ne moraš dolaziti Rain in Ireland. Dijasporac, koliko se sjećam, ti si prživo i prodavao filmove na crno, kako se to zove? To zove piraterija. Ko te tjera da dolaziš, idi tamo gdje... To ti je cyber kriminal, Mladene. Ti je zanimljivo i interesantnije. U Njemačkoj dođe ti 2000 eura, pustiš jedan takav film da ga gledaš, kazna ti dođe. Gdje mene pljuju, vrijeđaju i napadaju, mislim da će ti tamo biti zanimljivije. A kod mene neću to doživjeti, da ja nikoga ni napadam, ne vrijeđam. Dobro, jest ovdje zanimljivo. Dakle, ja sam ovdje izašao da jasno i nedvosmisleno kažem da sam protiv svih oni koji se
ismijavaju sa cijelim Jest on. ljudi, pogotovo žena, pogotovo djece sa posebnim potrebama. Jest on. A izađem jasno i glasno da kažem protiv, da sam protiv tih ljudi. On je, vidi ko sadržaj na njihovim kanalima. Jest on to, jest. Ova. Dakle, to su ti ljudi. I ja sam jasno potrebno protiv tih ljudi. On je to. Kukavica jedna, Samire! Hvala ti, Dina, naša Nema nešto si nervozan danas, polako, ne predaj se nešto oči više da vidi ko što... Ma nisam nervozan, tako ne. Nije. Jasko, hvala ti, Jasko! Pa vidi, ovaj moj YouTube kanal je moja privatna kuća. Ja imam pravo koga hoću da blokiram. Nije to kuća, brate. Isto tako, zamislite vi kad bi ja u svoju kuću puštao da uđe kogod hoće. Zamislite to kad bi... Zamislite vi to. Bože, evo, to vi svoj kanal. Kreirate svoju politiku ponašanja na svom kanalu. Ja vam ne Muhammeden Abduhu. To je tvoje. Ali isto tako ja na mom YouTube kanalu određujem pravila. Koncept je bio drugčiji dok nije ušao u mašinu. Ma nisam ja ušao u mašinu, kakav. Oni pokušavaju meni da ubacim mašinu, da ovo, da ono, da lažu, da nema šta nisu pokušali. Vjerujte mi. Znači nema na koji način nisu pokušali da me naštite i da ovo, ali ne mogu. Zašto? Zato što sam u pravu. Zato ne mogu. Tačno. Kopaju po mom privatnom, nema šta ne pokušavaju namještaju. Otište tamo po nekim kanalima pa vidite kakve se mučke pripremaju protiv mene. Pa se posvađaju pa da iznose jedni protiv drugih, pa ovo pa ono. Ne mogu, ja nisam taj tip da ja sad to nešto objavljujem na svojoj zajednici, ali vi koji hodate po ostalim kanalima, dobro vi vidite i dobro znate ko čemu, da ne kažem šta. Kurva o poštenju, pa ja. Neki misle da meni smeta što oni imaju 300, 400, 500 pratioca ja. A ovo privatno, onda ništa. YouTube je javna mreža sa otvorenim komentarima i reakcijama, to tako funkcionira, ali u redu ako vam je tako lakše, uopšte ne date prostora da se s vama razgovara konstruktivno. Dam ja prostora konstruktivnom i normalnom razgovoru, ne dam prostora provokacijama. YouTube da neće tako poslovati, on bi to ukinuli tu opciju, ne bi ti mogao blokirati komentare, korisnike i tako dalje. Dakle, sve legalno i legitimno. Aleksandar, pozdrav brate, daj pitaj ove šta bi oni uradili da su na tvom mjestu, izgleda da su dobro upoznati u sve. Pa evo Aleksandre, pročitao sam ja tvoj komentar, evo daću te prednost, dakle evo, čuli ste dobro šta vas Aleksandar pita, šta bi vi uradili da ste na mom mjestu, pošto ste izgleda dobro upoznati. Šta bi uradili, aj? Kaže, to ti je za očekivati kad se počneš javno obraćati preko YouTube platforma. Pa ne razumijem šta je za očekivati. Ne konta. Pozdrav gospodine Vinarija, pozdrav Ivanu. Ibro, još jednom me blokiraj, dolazim u taj bar da te iz cipela dignem. Ibro, popuši mi, hajde evo dođi. Popuši mu Ibro! Ibro, dođi, čekam. Dođi Ibro! Ima li ko da idemo u Berlin? Čekam Ibro, da me izveš iz cipela. Da ima li ko? Evo vidite vi znate, dakle... Da ima li ko pasoš, naliču ja gorivo, ima li ko kola euro 4 da je najmanje da idemo u Berlin? Sad hajmo! Sad krećemo! Kaže, ako idete u javnost, a jeste, evo, onda treba biti... Majčinu dušicu! Ko to ne može, onda je ovo preveliki zalogaj. Za mene nije, vjerujem, za mene nije uopšte preveliki zalogaj. Ja je uopšteno sjedim, pričam, zezam se. Eno, mutirao se bio. Aha, Sigma, ja vas ne provociram, pa opet preskačete moje pitanje, gospodine Samire. Oprostite, molim vas, izvinite, Sigma, Bjorn, malo je bilo ovih provokativnih izjava i tako da sam, izvinjavam se. Meni je jedino kod vas na live-ima zanimljivo. Hvala. Podrazumijavaš i ti pod to sve da ti neko vrijeđa ženu i djecu i etiketira da si terorista. Pa ne podrazumijevaju ovi. Aleksandre, izgleda oni to ne razumiju. YouTube je javna platforma i na to treba biti spreman i način na koji se funkcionira je kompleksan. Na to treba biti spreman, ali totalno spreman. Pa ja mislim da sam spreman sad. Ali evo čekam Ibro da dođe da mi izve iz cipela. Baš ga čekam. Pa da vidimo ko će koga izve. Dakle, vidite vi čega sve tu ima. Govorite o hajru, govorite o dobru, pozivate ljude na dobro, odvraćate ljude od zla, oni i dalje nastavljaju, dakle, da vas provociraju, da ovo, da. Eto, vidite kakvi su ljudi. I kako da se vi postavite prema takvima? Hajde mi recite, kako bi se vi... Lud je, na ivici je ludila. Evo, imam pitanje, ako možete odgovoriti koliko dugo ste vi upućeni u rad... Nekog tamo tog... Gliste teroriste. Zašto kažem gliste teroriste? Pa i taj čovjek mene naziva teroristom i ja njega nazivam cyber teroristom. Ali to je laž što ti radiš. A šta znam, upućen sam odavno na njegov rad, međutim, ono što je meni palo u oči je ta krađa novca. Tad mi je zapao u oči, znači kad je osuđen na krađu velike količine novca. To jest državno novca, to je bio plaćanje poreza. Kako on to pravda, šta pravda, uglavnom on je osuđen za to, presuđen i to je to. Vidi. I to je to. To je bio... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Maybe not, 6 eura, kako je, pozdrav svima, evo dobro je kako si ti. To je bilo onako GTA heist, vreća para odnešena,
Nešto se malo odležalo, primirili se svi, pijuckaju se pive, raštiljaju se, normalno, ono, život. Ko u filmu. I meni samim tim automatski takva osoba ne može biti moralna vertikala i ne može me određivati o čemu ću ja pričati, o čemu neću, koga ću ja napadat, koga neću. A njima jeste cilj da naprave jednu strahovladu, tako da kažemo, to se vidi. Bože, sačuvaj. Istina je, ali istina je, možeš ti pričati koliko hoćeš, to je javno poznata stvar. Istina je, od istine se ne može pobjeći. Ukucaj Google i izaći ćete. Google? Zna se. Čovjek je javno govorio o svojim live-ovima o tome. Nebitno je to na kraju krajeva, svi mi možemo da pogriješimo. Isto tako, u više navrata sam rekao, samo što je to prošlo mimo vas, što vi to niste čuli. Nije u redu da samo taj čovjek bude osuđen samo za to djelo, pored još mnogih drugih koji su počinili isto i gore krivično djelo, a nisu osuđeni. Ali nema to nije u redu. Daj mi dokaz za ta druga djela. Daj mi dokaz. U redu. Ja se s tim ne slažem. I ja u tome stajim uz tog čovjeka. Evo, da znate, ja stojim uz tog. Znači, ja sam to davno izjavio. Davno? Sigma Bjorn, ali gospodine Samere, ako je on ukrao toliku svotu novca, zašto je dobio nanogicu, a nije u zatvoru? Imam komšiju koji je krao šumu pa završio. To pita njega. Moja pretpostavka je. Moje mišljenje, a ne tvrdim, kao što neki kažu. Moje mišljenje, ali ne tvrdim. Ja mogu da iznesem svoje mišljenje. Da je tu rado svašta nešto plaćanja, advokati, mito, korupcija, ovo ono, pa se to nekako. I to je to. Ali opet kažem, a nije samo on ukrao pare. Mnogi su krali i mnogi još uvijek krali. Nisu osuđeni. Šta vam to govorim? Govorim vam da je taj sistem truho, da je korumpiran. Naravno ne amnestira ovoga i samo zato što je on osuđen, ostali nisu. Ja ga neću prihvatiti kao moralnu vertikalu, pogotovo ne kao osobu koja će meni određivati 1600 km daleko, šta ću ja snimat, oko me ću snimat, koga ću ja napadati. Ma sine, obi to mačku oret, nema od te ljubavi, ništa, bla. Sa mnom ne možeš upravljati. I to je to. I tu je završena priča. On, taj gospodin, kad nema šta, on laže, pravi konstrukcije, laže, potvara, laže, naziva, pljuje, vrijeđa i tako dalje, i tako dalje. Ne smije do pekarije da izađe da kupi cigare i hljeb, nego šalje ženu i djecu. Ne kupuju se cigare u pekari. Glumi nekog mangupa, neku silu on glumi. Ne kupuju se cigare u pekari, glupane. Ma dajte, molim, pusti, pa to je smiješno, bolam, bježi, smiješno je to. Njemu su smjestili jer je jedino u državi počeo javno da iskazuje nezadovoljstvo društva. Aleksandar Bebičić, pozdrav narod, pozdrav Aleksandre. Pa pusti tu priču, smjestili bolam, svi tako kad fasuju viču. Imaš li, jesi ikad čuo za zatvorenika da je rekao da je kriv? Osim onog hađije što je to. Jesu li čuo ikad, jesu li ikad. Znaš onaj, nemoj hađija, nećemo te više, da znaš i da nećete. Znate nako mislim. Meni to zvuči preko velika svota novca da bi se moglo izvući ako je već krađa, kao što nagađate, evo Nešće poličar pa je uapšeni, nije mogao da izmulja na nogu. Aleksandar. Pa dobro, Nešić! Kod Nešća se radi o političkoj presudu. Aleksandar, najveći je problem što ne... Nisam sanjale Allaha mi ništa, uopšte ja, ni vertikala, ni mangup, ni ništa, falat na 6 mjeseci. Nema duple aršine, što nemaš duple, pa jeste, to je problem što ja nemam duple aršine, znači, to je taj problem, što sam ja realan. Ali ljudi moji, opet me navodite da govorim, ma nemoj, studija koje, pa super onda, super, ja se nadam da će se ponovo, taj slučaj, da će se ponovo presuditi, da će biti presuđeno u korist gliste teroriste, ja se nadam. Da se nadam da će mi pare biti vraćene, zašto? Pa mora meni pare dati, morat će meni pare dati. Ja se nadam, pošto sam čuo da je Goko pištolj, morat će mene i platiti. Šalu na stranu ljudi, mene to ne zanima, ovo nije tema. Svaki put vi dođete, provocirate, navlačite priču na tu stranu i onda likujete govori, jeste to ono govori. Tema ovog večerašnjeg live-a, pogledajte nastav, dobro, molim vas. Zašto ti teroristo nemaš hrabrosti? Pokušavao da biti blokiran, kratko, jasno. Eto. Znači, tema ovog live-a je ismijavanje sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi. Mene interesuje šta vi mislite o tome. Čitao vrijeme to i jest tema. Potencijalna publika mislite o tome. Je li u redu da se drugi ljudi ismijavaju sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi? Ja. To je tema. Da li to u redu, da li to podržavate? Ja ne podržavam. Nije u redu ismijavanje ni bilo kako ponižavanje. Bravo. Odlično, svaka čast.
pošto si to pošto si to rekao, Maha Arul, da li si, pošto vidim, da zastupaš stavove pojedini YouTubera, dobro sad Sigma Bjorn! Osim u šali, dva dobra druga, u redu. Sigma Bjorn, naravno da je razlika između Nešića i Amira. Jebu majku, šta ja čitam? Ali zar po nekoj logici ne bi Nešić mogao da se izvuče i potplati advokate itd. S obzirom da ima mnogo veći utjecaj i moć u poređenju s Amirom. Pa dobro sad, ne znam ja. U redu, dobro. A vidim da si dobro upoznat sa radom pojedinih YouTubera. Da li si ti, kako se ovo zove, Maha Arul, da li si ti ikada otišao i tim YouTuberima pokušao da ukažeš na to, njihovu grešku? Jesu. Da odeš tamo gdje oni ostavljaju komentare uvredljive o drugim ljudima, osobama, tako dalje, tako dalje. Da li si otišao, da li si imao dovoljno hrabrosti, mudrosti, dostojanstva da odeš i tamo napišeš njima i kažeš, slušaj prijatelju, Boga mi, ovo što ti radiš, ovo nije u redu. Ja se s tobom slažem, ali ovo stvarno nije u redu. Ovo što ti nekoga nazivaš teroristom, ovo stvarno nije u redu. Ovo što ti nekoga... Pojedini gledaoča. Ovo što ti nečiju suprugu nazivaš kurvom, to stvarno nije u redu. Jesi li ti ikad men to rekao? Aj reci men da vidiš odgovor. Ako nisi, evo ja ti savjetujem. Ajde, odmah sad. I da odeš kod tih ljudi. Dođi ovdje, napiši to da ti odgovorim. I tako ćemo mi popraviti. Ajde popravimo. Ćemo mi popraviti stanje tako što ćemo doći. Vinarija Nujić, kao neko ko nema oko i nogu, smatram da... Nastavit ćemo. Ti, hvala ti na 12 mjeseci. U 12 godina! Ti najbolje znaš. Vjeruj mi da ti najbolje znaš nova ikona. Ismijavati se. Da. Ja to isto tako vrlo dobro znam, zato što imam dijete 100% invalida i to sigurno mene više pogađa i tebe više pogađa nego obične ljude. Zato sam i izašao da govorim o tome. Naravno da je razlika između Nešića i Gliste, ali zar po nekoj logici ne bi Nešić mogao da se izvuče i potplati advokate i tako dalje, obzirom da ima mnogo veći utjecaj i moć u poređenju sa Glistom. Vidi jednu stvar, u proceduri vidjet ćemo mi šta će biti, kako će biti. Mislim da neće čak dobiti ni dana, čak će biti oslobođen. Mislim da će Nešić čak biti oslobođen i da će naplatiti sve to što je. To je neko moje mišljenje, ali eto vidjet ćemo. I smiješno je pored ta dva slučaja, vjerujem, to je baš smiješno. Zato sam se ismio. Ideš pored uhapšenog s neuhapšenim. Dakle, svako dakle ismijavanje sa tjelesnim nedostacima bilo koje osobe, na bilo koji način, u bilo kojem kontekstu, na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme, ja apsolutno osuđujem. E sad, ja neću lupat gluposti i izjave. Treba pedofilo, treba ovo, treba ono. Nisam ja sudija da određujem šta kome treba. Postoje institucije, postoje sudovi koji trebaju da rade svoj posao. Oni će određivati šta kome treba. Ono što ja najviše mogu jeste da to osudim svojim govorom. Ja sam evo izašao. Ja svojom rukom, ja zakon nisam, ja ne mogu ići nekome usta zatvarati, reći, braniti. Rade on ne mogu. Ja to ne mogu, ja nemam pravo na to. Ali mogu izaći i jasno i glasno progovoriti protiv toga. To je ono najviše što ja mogu i ja to evo jasno i glasno radim. Ali ja to ne umotavam ni u kakav celofan ovoga ili onoga. Jer ne možeš ti biti, ti ne možeš biti s jedne strane borac za prava ugroženih žena, a sa druge strane vrijeđati i omalovažavati cijelu jednu skupinu žena. A možeš smajlije ostavljati, a vi kada se ne sve, možeš smajlije salke ostavljati. Ne treba sve uzimati srce, pa ja i ne uzimam. Da budem iskren, ja i ne uzimam. Ja ovdje samo iznosim argumente. Dakle, ja kad kažem da pojedine osobe, sinoć sam čitao objave, samo dijelove objava pojedinih osoba, sinoć sam čitao u mom live-u, ako vas zanima, otište i pogledajte. Pročitao sam samo dio objava sa kanala i zajednica ljudi koji tvrde da su oni borci za prava ugroženih žena. To tvrde i rade s jedne strane, ja to poštujem i podržavam, međutim sa druge strane ti isti ljudi na najgori mogući način ugrožavaju prava drugih žena. Zar to nije licemjerno? Hajde, recite mi, molim vas. Hajde, budite, hajde, imajte hrabrost, ako već imate hrabrosti, da evo pričamo konstruktivno. Ja evo iznosim argument. Hajde, molim vas, vi konstruktivni odgovorite mi. Jel u redu to? Jel u redu to da jedna osoba koja se bori za prava obespravljenih žena, s jedne strane
Slabo sa lajka, Istovremeno sa druge strane ima masu live-ova, videa, objava na svojoj zajednici koja diskriminiraju po raznim osnovama druge žene. Hvala, no worries, not Samo mi recite, je li to u redu? Jel to u redu? Recite Imate li hrabrost? Do you have ste došli otuda sa svih naših kanala. Imate li hrabrost? Nisam ja veći. Imate li hrabrost ovdje kod mene da napišete da ste protiv takvog ponašanja? Imate li hrabrost da mu aktivirate aktivnost čata? Nemate hrabrost. Eto šta to govori o vama. Eto šta to govori o vama. To o vama govori ko ste, šta ste i kakvi ste ljudi. A vjerujte mi da je ovo sve pretjerano i da nema neutralnim gledateljima, sve ovo izgleda potencijalno opasno. Treba biti oprezan u svakoj izgovorenoj riječi u ovim loše izabranim temama. Ne, nije moja tema uopšte loše izabrana, to je jedna realna tema. Ja govorim realno o realnim stvarima. Evo, govorim o tome. Znači, svoj live sam naslovio. Na YouTube ima svega, što se čovjeku ne sviđa, jednostavno zajebiće. Nisam te to... Znaš šta meni je jasno? Meni nije jasno ništa. Zbog koga je on upalio ovaj live? Zbog mene. Ismijavanje sa nedostacima drugih ljudi. Zbog mene. Jesi ti napisao onaj status? Biće da sam ja ista takva. Znači, stani, je on i u jednom trenutku spomenuo ko je taj? Malo jest, ali ode mi on sad, jedva sam ga sustigao u real time-u, nemoj da objašnjava što sam 13. dan objašnjava ovo opet da. To ja pitao Maha Ar, nemoj se praviti budala, znaš ti vrlo dobro šta sam ja pitao. Nemojte se budale praviti. Je li u redu po tebi, je li ispravno da osoba koja se bori za prava ugroženih žena istovremeno na svom YouTube kanalu drži masu videa i live-ova i objava na zajednici u kojima nas na sve moguće načine diskriminiše skupinu žena. Je li u redu to? Je li to u redu po tebi? Je li to ispravno? Zdaj mi reći, molim te, samo zdaj mi, ajde odgovori mi. Smiješ mi odgovoriti? Da te tvoj medijski guru ne targetira i da te ne počne napadati. Smiješ mi odgovoriti? Dobro se pazite. A ja? Nije u redu 100%, niti je ispravno u bilo kom smislu. Aleksandre, svaka čast, to poštujem. Kad čovjek jasno i glasno iznese svoj stav. A većina je šala koja je vezana. Kakva bolan šala, ba? Jesi normalan ti, ba? Šta je s tobom? Kakva bolan šala? Kakva bolan šala? Po tebi je šala bolan izaći nazivati nečiju ženu kurvom. Konstantno iz videa i prostitutkom i ovu. Bez razloga. Po tebi je šala izaći i nazivati nekoga teroristom bez argumenata. Bez argumenata. Po tebi je šala izaći i objavljivati kako je neko poslao 15.000 eura za Bosnu da se ubije neki čovjek i članovi njegov. Po tebi je to šala, jel da? Po tebi je šala pričati o tome kako neko jesi ti glup ili šta si? Maha Aru, pitam te otvoreno, jesi ti glup ili šta si? Ili si provokator? Ako si glup, oprostit ćemo te. Ako si provokator, da te odmah blokiramo. Odgovorimo, jesi li glup ili si provokator? Osobno vjerujem da imate puno boljih opcija. Moram, zato što govori, a on je pisao za Denu i za još neke žene da su kurveštine na svojoj zajednici. Nemojte lagati bez argumenta. O čemu? Dena, slike daj. Nemojte bez dokaza. Pusti ti slike, daj dokaz neki. Dokaz, Dena. Nije to dokaz. Amiru na Instagram. Nije dokaz mi daj. Nazivo je, pisao za žene da su kurveštine. Yes, Silente, yes, thank you very much. Nije to dokaz. Dokaz daj. Mom tu džava prekidat live bez dokaza. Ne mogu. Nema šta nemoj, nego dokaz donesi. Kojima se možete baviti kao novi na YouTube-u, osobito je živite vani, a na našem... Nema šta ti AI guru sliku objavljivati. Dokaz mi treba, ne slika. A na našem govornom području odustanite od tračiva i ljudi koji se bave YouTube. Kao prvo, ja nisam novi na YouTube-u. Ja se YouTube-om bavim već neki 16-17 godina. 18 sad nastaje. Kod je više od 12. Živim vani, hvala Allahu na tome. Naše govorno područje. Ja nikoga ne tračam. I ja ne želim da govorim o ljudima, ja želim cijelo vrijeme, pokušavam da ja govorim o pojavama, ali ja govorim o pojavama koje ne idu u korist tih ljudi. 100%. I zato to njima smeta, jel? 100%. Radi o nekim temama, na primjer život u Njemačkoj, nova mjesta putovanja, ljudi različiti, pa ima i toga kod mene na kanalu, ali vi to izgleda ne pratite. Bjorn, hvala vam gospodine Samir jer ste odgovarali na moja kontraverzna pitanja. A što se tiče ovog vašeg pitanja, apsolutno nije u redu da se tako nešto radi ako je to osoba uradila ničim isprovocirana. Bez obzira da li isprovociran, da li ne isprovociran. Ne može to jedan univerzitetski profesor
kako on tvrdi da jeste, ne možemo sebi dozvoliti takvo ponašanje. To njemu ne imponuje. Kaže Aleksandar, to je problem kod naroda što misli da je ovo sve šala, žal. Ma ne misle ljudi, bolan, nego se tako opravdaju. Pusti, bolan. Svako će od njih kad dođe na sud, znači kad bude tužen, kad bude podnešena krivična prijava protiv njega, kad bude tužen za klevetu, svako će on pokušati pred sudijom da se odbrani, da kaže, hej, ja se šalio. Mi ćemo probati, to ćemo reći. Sudija, svi oni koji sam ja naravno tužio, neću ih nabrajati, ali prepoznat će se oni sami. Dakle, ako sudija prihvati to njihovo opravdanje i kaže, u redu, to je bila šala, aj slobodan si, ja nemam ništa protiv toga. Osim naravno da će ići dalje, ima Ustavni sud, ima sud za ljudska prava u Strasbourgu, ima još sudova, pa ćemo se čera što bi rekli. Nisam ušao da provociram, ali traje ovo već dugo. Ja sam mislio da je sve neka zezancija za skupljanje pripadnika. Ne, znam ja da su mnogi čak neki pokušavali da impliciraju da sam ja u dogovoru s nekim i tako dalje i tako dalje. Vrijeme će sve pokazati. Međutim, da biste imali kompletnu sliku, morali bi da sve to upratite. Ja razumijem da je privlačnije odmah otići tamo gdje ima 600-700 hiljada ljudi, pa puno komentara, nego doći kod mene gdje ima 20-30 ljudi. Međutim, morate da dođete i da slušate i moju stranu priče. Nije samo dovoljno slušati jednu stranu priče. Ovdje ne merete ga čut, nego morate tamo otići. Da gdje je taj Ibro više, da, joj. Ojde, bolan Ibro! Da me izviš iscipe, evo sad igram Ibro, odi majčin sine da te hitna odnese odavde, dođi. Prijetnje fizičkim nasiljem. Dakle, pokušavaju ljudi na sve moguće načine, naravno šalimo se, znamo mi da Ibro ne smije i neće doći. Da je Ibro jedna obična kukavica, poslata da isprovocira. Mahar, ali tebe ja ne smatram uopšte ni kukavicom, ni da si došao da provociraš, ali moraš da saznaš, moraš da imaš jednu kompletnu sliku da bi ti donio svoj sud o nečemu. Znači, moraš imati jednu kompletnu sliku. A trenutno nemaš. Razumiješ? Tako da... Aha. I još vam predlažem da spretnije uokvirite spominjanje vjere, jer nisu svi ljudi iste vjere, a neki nisu nikako vjere. Zato on Alime ne može ni imati to. Jeste, ima toga što se tiče spominjanja vjere. Samire, šta te znači nazvat Mladena Grbo? Šta tebe briga, Dena? Ajde tam kod nekih otiš što imaju po 700-800 gleda. Šta tebe briga šta mu to znači? Šta tebe to briga? Ajde tamo, idi pa. Vjerski profil, skidam svaku odgovornost sa sebe, ja nisam taj. Ako vas interesuju stvari od vjere, imate tamo ljude kompetentne, koga zanima, ja mogu da vam preporučim koje ljude možete da zapratite i tako dalje i tako dalje. Gospodine Samire, kakav sadržaj ste kreirali i gdje mogu vidjeti sadržaj koji ste kreirali, pošto kažete da se bavite YouTube-om već 16 godina? Pa evo vidio si ovdje produkcija, kanal što se javlja. Pogledaj na kanalu produkcija, pogledaj moje sadržaje, vidi kad je kreiran kanal, naravno tu je bilo sadržaja koji su postavljani pa brisani i tako dalje i tako dalje. Gledaj, Samke! Čak i duže se bavim YouTube-om, vjerujem, čak i duže, naravno to je bilo u prekidima i tako dalje i tako dalje. Gledaj, Samke, sadržaja sad! Otprilike od momenta kad je nastao YouTube. Eto, otprilike. Ne lažem, sigurno ti kažem da ne lažem, međutim ne posjedujem ja toliko informatičko znanje, znači ja nisam bio cijelo vrijeme aktivan na internetu. Ja sam se bavio nekim drugim djelatnostima, bavio sam se drugim, kažem, poslovnim djelatnostima, povremeno radio sam. 5-6 godina sam se recimo u Bosni prije dolaska ovamo, 5-6 godina sam se bavio servisom računara, laptopa, telefona i tako dalje, znači bavio se aktivnom informatikom, malo se bavio grafskim dizajnom, malo radio web stranice i tako dalje. Tad je to imalo druge nazive, druge konotacije i tako dalje. I onda sam stagnirao, hajde tako kažem, 8-9 godina sam, faktički nisam ni upalio, bukvalno, računara, tako da sam sedio nakon 8-9 godina kad sam uzeo laptop da ga upalim, izgubio sam se, ne znam da upalim, jer čovjek pogubi se, to zaboravlja sve to. Dakle, nisam bio konstantno aktivan, ali sam dugo vremena vezan uz određene platforme. Nadam se da sam zadovoljio, gospodine Sigma Bjorn, nadam se da sam zadovoljio tvoju znatiželju, jel? Dakle, ljudi moji, ne znam zašto ja svaki put moram biti kristalno jasan. Nije meni, hvala tako me Allah, nije meni cilj. Evo, vjerujte mi, evo, odgovorno tvrdim. Svi vi ste bolji ljudi od mene. Svi, bukvalno svi vi ste bolji ljudi od mene. Ja sam najgori čovjek među vama. Eto, nek bude tako. Evo, ja to javno izjavljujem. Svi vi, YouTuberi, svi vi koji me pratite, njihov pratite, svi ste vi bolji ljudi od mene. Sve sadržaja, Samke! Ali molim vas, to vam ne daje da pravo.
Ja ne ponižavam. Mene i moj porodicu da se živite nama, to vam neću dozvoliti. Ja imam svoj ponos. Ja sam musliman i ja sam ponosan što sam musliman. I ja Njemačkom hodam uspravne glave i ponosan sam što sam musliman. I pokušavam ljudima da islam prezentujem na najljepši način. Da. Ja kao musliman, ja neću dozvoliti da me bilo ko ponižava, omalovažava i tako dalje. I to je to. Kratko i jasno. Joj, a već što mi je ova dobra... Danas Slavko Juko oficijal koji je bio uspješan YouTuber, a ovo zadnje vrijeme ga je jako nazadlo. Čak i kad ga se... Joj, vidi ovo što je dobro, evo te. Evo te, ček vežete, evo. Ne znam, ne bi ja komentarsao ni Salku, ni ovoga, ni onoga. Nek svak radi šta ko hoće. A joj, što je dobro ovo, evo te. Nek radi šta ko hoće. Nek radi šta ko hoće. Mene to ne zanima, ali to što neki ljudi cijelo vrijeme... Ma smiješno, ale me smiješno. Taj Nero Piroman, koji se na kraju krajeva podržavao sa Salkom Jukom, hvali jedni s druge, dok ja nisam bio niđe ni na mapi. I tek onog momenta kad je Salko Juklo, jesu podmukao ranije. I tek onog momenta, ne može to tako. Pa ne može to tako, Sigma. Dečko. Izvini, ali ne može to tako. Dečko. On bi prvo morao da izađe, da javno napravi demant, da se izvine javno, da napravi jedan veliki, dugi live u kojem će cijelo vrijeme da mi se izvinjava za tu nepravdu koju je činio meni i mojoj porodici. Prvo to bi morao da uradi. To je prva stvar. Druga stvar, morao bi da obriši sve videe i sve live-ove i sve postave na svojoj zajednici gdje je vrijeđao i omalovažavao mene i moju porodicu. Puno je to zabrisati. Poslije toga ja se nadam da će mu to sud uzeti ko olakšavajuću okolnost. Ja se iskreno nadam. I ja isto. I onda mi možemo dalje, nije problem. Ajde. Hoćete uzeti mi to iz suda da recite? Selam ljudno, jel možeš ti da objasniš kako je uopšte došlo do sukoba? Pa ja to objašnjavam 100 puta sam objašnjavao sam 100 puta. Evo ti mora opet. Do sukoba je došlo tako što je Mladen Polak mene nazvao i počeo mi neku priču kad sam ja odlučio da više ne radim reakcije, da ne napadam nikoga. Rekao sam, ljudi vi radite što hoćete, ja neću nikoga da napadam. Polak je mene nazvao i u telefonskom razgovoru pokušao, od koga je on dobio instrukciju, ja pojma nemam, niti želim nikoga da osumnjičujem, ali međutim on je meni pokušao u tom razgovoru. Mladene, od tebe je počeo sukob, mene i njega. Kao da kaže. Ti si glavni krivac, ti ako nam ne objasniš kako je sukob počeo, ja ne znam, mislim da ovdje nedostaje tvoje jedno kvalitetno objašnjenje šta se ovdje tačno desilo. Ja mislim da je to izuzetno neophodno za sljedeći put. Eto, mada će on ovo negirati 100%, međutim ja imam snimljene razgovore i zamolio bi ga da me ne tjera na to da objavljujem ja te razgovore. Ja inače ne volim da objavljujem privatne razgovore. Evo, Mladene, prijetnje su upućene, tako da ne znam. Dakle, jedan YouTuber, nemoj se praviti budala, Rein, znaš ti vrlo dobro ko je. I on je pokušao meni kao, ja sam njemu rekao ovako, gospodine Polak, ja ne prihvatam i neću da prihvatim da neko koji je ukru od države Bosne i Hercegovine 100.000 maraka, da bude moralna vertikala koja će nama nametati jedan model kako da se mi ponašamo prema Hamdi i Ramulju koji je možda ukrao 5-6 hiljada. Je li ovo ovako bilo, je li radi toga počelo, šta je tu bilo? Ali još nije, institucije još nisu dokazale i još nije presuđeno. Ni do dan danas nije niko, nisu institucije dokazale, nije presuđeno. Nikad nije. Ja to ne mogu da prihvatim i ja ne želim da učestvujem u tome. I to je to. Ja sam to rekao Mladenu Polak, jedva dočekao da njemu prenese i onda krenuo opao. Mladene. Eto, odatle je krenuo. I zato ja njemu ženu kurvom nazivam. To je razlog prvi, a drugi je što sam ja odlučio da ne radim reakcije. Ja, nema veze sa mnom to. Radio sam ja neke reakcijne video što jes. Radio i na Hamdiju, i na Ibru, i na Salku, i na svakoga. Međutim, počelo me tu prsati. Počelo me tu u prsima žuljat, smetat mi, da nemirno spavam. Vidio sam da to nije u redu. I rekao, ne, ja i uklonuo sve, pokajao se Allah, uklonuo sve to, obrisao. Molim te ljude da mi halale, ako hoće da mi halale, ako neće, to je njihovo pravo, što sam radio te reakcije. Uglavnom, ja sam to sve sklonuo, obrisao i to je to. Čim sam ja to odlučio, krenulo je na mene. Pa, sljedeća stvar, neko je onome acu iz Švedske, neko mu je rekao navodno da ja želim da mu ugasim kanal.
Pa je on tražio moj broj, ja nisam znao iz kog razloga, ja mu dao broj, počeo čovjek da me naziva, da me, znate već njegov sistem, kako on zipka ljude snima, ovo, ono, tamo, vamo, ja ga otkačio, blokirao ga, on se naljutio, ja tek počeo da radim u ovoj bolnici gdje sad radim i nakon prvi dan, nakon stresno, nakon smjene, ja izlazim, on mene naziva, ono mene pukao film. Ja mu rekao, ma nosite se u pičku materinu, vi, svi vi, i vaš ovo, ono, ne zanimate, onda počeo psovat, vrijeđat, rekao da sam ja njemu opsovao mater, illa billah illa li ulazim. Rekao da svi idu u lijepu maternu, Ešhedu en la ilaha illallah. I na kraju, koga je ubijedio, na kraju se ispostavilo izgleda 99% da je to Čale. Bacio patku, jer mu je Čalo i prodao moju adresu. I tako je to krenulo, onda Adis malo poglup, naivan, povjeruo, zakačio na to, navalio na mene, tamo vamo, i onda je to, on otišao okolo, izvinjavam se, izvijeni Black John, nisam na tebe mislio. Misliš, vi kažete da nagađate, ali evo sada ste rekli da je ukrao 100.000 maraka, to mi zvuči kao tvrdnja. Kako ono kažu neki youtuber, to je moje mišljenje, ali ja to ne tvrdim. A zna se u javnosti tačno koliko je ukradeno. Zna se, ima, piše tamo. Na kraju kraja nije to ni bitno. Pitao si me, pa nemoj provocirati Sigma. Nemoj traži guzice čepa, a nemoj. Ali me nemoj čepa tražiti se. Fino sam ti odgovorio. Sjedi, lači, uči, bavi se, nemoj blokirat ću te. Čepat. Blokirat ću te. Ma čak 15.000 eura šalje. Znači, ovako ćeš i nogu u guzicu iz kuće dobiti. Eto, kratko i jasno. Black juice, dakle, eto to, nemoj sovat, ne kaže, aha, Aleksandar, jesam u pravu, bogat. 100%. A misle ljudi da će mene ćeš na trehu, moj sin, meni je skoro 60 godina. Ja sam te fore i fazone prošlo 84. 5. godine. Ma joj, vidim sve. Znaš ti s kim sam isto ušao? Daj, ba. Znaš ti sam ja sa Čelom na nekom Kako je žena, doduše on je bio 2 godine stariji od mene, samo je on kedno 2 godine. I tako da smo neka ista generacija bio što se tiče škole, on u trgovačkoj, ja dolje. A najmoj meni to, ba. Halo. Ma ja bolam pojenta, izgleda da treba nešto reći, ba to je to. To je to. Moja djeco, morate vi još pure pojesti. Da mi pa pure mi napravi. Dakle, svako davno smo mi, evala baš tako, Aleksandre. Nemam pojma ko je, vjeruj mi. Vidi tamo ko Salke, nešto je objavljivo, on to bolje zna. Na zajednici ima, tamo piše. Ko je? Dakle, ljudi su spremni, znači, na sve moguće načine da evo vidiš, provociraš Sigma. Evo rekao ti Aleksandar, zato Sigma ideš sad na blok, vidiš kako je lako kod mene. Evi ga. Vidiš kako je lako kod mene. Napišite nešto, slabom pišete. Blokadu. Ne znam što pišete. Dođeš jedan, trudiš se, uložiš svoj trud. Moraš da se registruješ, da čekaj, da ovo, da ono, pišeš. Sav se uznojiš, polomiš, i na kraju pušiona blokada. Šta ćeš? Ali ja sam takav. Meni ne treba publicitet. Ja sam svjestan. Kad bi ja ostavio vas, da vi komentaršete, da ovo, da ono, kad bi ja sve vas ostavio, ali ja bi tad izgubio obraz časti i dostojanstvo, ja to neću. Pa ni nemaš ti to. Kad bi ja vas ostavio, ja bi imao nenormalan rast kanala i algoritam bi me prepoznao, ali ja to neću. Maja. Meni preko šuga ne treba popularnost. Maja. Meni su dovoljni ovakvi ljudi poput Aleksandra, poput Termina, poput... Često puta, spominje neke grupe za gašenje kanala, nije valjda da se ne valja to. Jel to ne valja? Ermine. Ja mislio to treba radit. Allahov sunet. Pa ja mislio to treba. Optužujete. Pa sad ni to ne valja kad... Allah ćete vas iskušati. Pa šta treba? Da izađete i javno da pokažete da ste takvi. Kaže Rajn
ranije. Zašto? Pa blokiram što mi se blokira, bolan. Blokiram, to je moja privatna stvar. Ja čim osjetim da se radi o nekoj provokaciji, ja odmah blokiram. Sve dok si dobar, normalan, sve dok normalno pišiš. Pazi ti, ne moraš iznositi mišljenja s kojim ću se ja složiti. Ja se ne moram složiti sa svakim. E vidiš, kod mene jeste. Vidiš kod mene jeste Rein. Kod mene je normalno. Ja znam, zato ljudi imaju po 300, 400, 500 hiljada, ali ja to neću. Ne dam ja svakome, bola. Ma ne može kod mene svako dobiti. Znači, kod mene moraš dići 2 prsta. Terapija je popustila sat i po prošlo. Ja volim da, jednostavno ja sam takav. Takav sam. I šta ću ja, ne umijem drugačije. Sav je naivan, sve je njemu čudno. Maha Arl, ne postižeš sa ovim ništa, samo se vrtiš u krug. Pazi Maha Arl, to je sa tvoje tačke gledišta i to je sa tvoje percepcije viđenja YouTube-a. Međutim, kod mene, iz mog iskustva, iz moje percepcije, to nije tako. To je nešto sasvim drugačije. Nazira, selam alaikum, alaikumu selam Nazira. Dakle, iz moje percepcije, to je nešto sasvim drugačije. Kaže Rain, pa upravo radi blokiranja ljudi koji vas podržavaju posumnjaće u vas. Pa ne znam, evo pitaj moje vjerne pratioce hoće li posumnjati u mene zbog blokiranja. Razumijem ja to potpuno. To nije ponašanje koje je po nepisanom kodeksu na netu ok. Ja se ne držim nepisanih kodeksa na netu. Mene nepisani kodeksi na netu ne zanimaju. Mene zanimaju ljudski kodeksi. Na prvom mjestu, ljudski kodeksi me zanimaju. Ne zanimaju mene neki nepisani tamo, koji nemaju veze sa mnom i s mojim životom. Mene to ne zanima, mene to ne interesuje. Znači, mene zanimaju ljudski kodeksi i zanimaju me pisani kodeksi na YouTube. To mene interesuje. Ljudski, moralni i pisani. Ja sam ti osoba koja neke stvari vidi u crno-bijeloj testi, što bi rekao. Tako da... Haj se vi malo zapisujete, odo ja džecar ide pješke, brzo se vraćam i malo izmjenjujete svoje mišljenje. Kad budeš iz hale zavirivo da imaš šta i vidit. Kad zaviriš sad ota iz hale da vidiš šta se ovdje dešava, da i vidiš. To je Hanuma iz Goražda. Snaha, snaha! Snaha! Snaho, draga! Hoćemo pitu?
Snaha. Snaho! Daj nam kahvu, Snaho. Snahe. Nije mu ovo žena, ovo je bila Mia Khalifa. Snaha. Mašala Snahe! Znao Snaha baklavu? Ili samo imao baklavu? Snaho! Aj, hoćemo ići kupit cijenu. Će paprike okupava. Vezaj paradaj, Snaho. Samo, evo ga, evo Zeta. Evo Zetike, dajte mu batak, daj, batak Zetu. Šta je, ne pišete nešto. Ne znam šta je moglo biti. Aha. Ok, ovo je direktno uklanjanje slobode govora, ma kakav god bio. Pa ne može to tako, trebaš ti pisati YouTube-u da imaju pogrešne kodekse kad su opciju blok uveli. Ja. Jeste, evo rekao ti Aleksandar, znači moraš da napišeš YouTube, ja, da su pogriješili. Znači da imaju pogrešne kodekse, yes. Zato što su uveli u opciju blok. Kad bi vi znali šta je sloboda govora, to bi bilo vrijedno zlata. Yeah. Sloboda govora, sve ono što ne ugrožava slobode drugih ljudi, to je sloboda govora. Sve ono što izlazi iz okvira toga nije sloboda govora, to je teror, to je interes zlostavljanje, to je terorista. Se ne može nazvati. Terorista. Država je narod i zašto ne vjerovati državi po pitanju gliste, teroriste i njegovih malverzacija? Terorista. A o obešćašćivanju žena da i ne pričamo. Upravo tako. Svako ima pravo da svoj sadržaj uređuje na njemu željen način i po YouTube pravilima, ali svaki pristup gledalcima daje drugačiji odaziv. Sve to stoji, ali ti ne možeš u uređivanju svog sadržaja, korištenjem rupa u YouTube zakonu, nema rupa. Da ugrožavaš slobode drugih ljudi. Osim Mije Khalife u gaćama ima rupa. Držite kosu, Odgovor Snaha! Aleksandra i vas mi zvuče kao u XU neugodnjak. Pa dobro, mi smo ta stara XU škola. Ja i Aleksandar, ne možeš ti to tako lako. Mi smo davno otišli, mislim ja sam davno ošao iz Jugoslavije, iz Bosne, ali ne možeš iz mene izaprat. Jugoslaviju i Bosnu, ne možeš tako lako iz mene izaprat. Mene je to zadojilo. Šta ćeš? Zadojeni. Šta ćeš, to je tako? Nažalost. Ljudi moji, kako nećete da shvatite i da razumijete? Da shvate više. Jel vi mislite, kako vama nije jasno, kad ja, kao čovjek koji tvrdim da sam Bošnjak, islamske vjeroispovesti, a u dvije riječi se nađem sa Aleksandrom iz Srbije iz Beograda, bez nikakvih problema. A šta mislite, zašto ja ne mogu da se nađem sa Bošnjakom koji tebe naziva Bošnjakom? Interesantno, jel to vama... Dobro večer, Jospe, hvala ti na 5 eura. Pomalo, jel da mene zvuči? Kakvi zakoni, kakva pravila, YouTube bi trebao biti zabavan, edukativan, zanimljiv, a ne mjesto straha. Kojeg straha? Kojeg straha? O čem pričaš ti, Red? Kojeg straha? Tačno tako. Na YouTube-u ne bi smjeli da se ljudi nazivaju teroristima, da se njihove porodice targetiraju, da se šalju svoji pratioci, da njihovi pratioci objavljuju adrese i tako dalje, tako dalje. To se ne bi smjelo raditi po YouTube-u. Ne bi se smjelo slati svoje pratioce u live-ove, recimo moje, da kažu targetiran si, raskovat ćete glista terorista ko paletu, lociran si, bacit ćemo ti bombu. To ne bi smjelo da se radi po YouTube-u, ali to pojedini YouTuberi rade. Aha. Maha Arl, nije ni meni jasno odakle tolika odbojnost. Pa ne znam, moraš da uđeš u suštinu. Moraš da malo slušaš te ljude.
Rajen, malo ružno i neumjesno pitanje, kaže. Tako da ćemo da ga obršemo, dakle. Kaže, Maha Arl, nije ni meni jasno. A znam da ima Black Juice, znam da ima provokatora, vidim ja to. Ali ne mogu me isprovocirati tako lako. Vjeruj mi da ne mogu. Znaš kako mene možeš isprovocirati? Možeš me isprovocirati tako da dođeš ovdje, sjedeš predame i sve to loše što misliš kažeš mi u lice. Ali moraš biti sposoban poslije toga da ostaneš na nogama. Tako me... ako budeš jači od mene, pa ti ja ne mogu ništa, onda ćeš me isprovocirati. Tako možda me isprovociraš, a ovo, ma ništa, kaki to. Jedno vrijeme ljudi su iz straha zaobilazili ovo mjesto zato što su neki plasirali lažne informacije, pa razmisli zašto. Evo rekao ti, odgovorio ti je Ermin. Ma neće niko doći, to su priče samo... A eto, da budem iskren, ja se sve nadam, možda će neko naći hrabrosti da dođe. Da vam kažem ljudi, ja sam starac. Ja sam uronuli starac sa 57 godina. U čijim grudima kuca srce mladića. Ja kad bi vama pokazao svoj medicinski karton, kroz što sam ja sve prošao u životu, vi bi rekli ovaj je čovjek mrtav, samo se pravi da je živ. Ali je u meni srce mlado, srce mladića. Imam jednu prednost što se cijelo vrijeme bavim nekakvim borilačkim sportovima, sporadično, amaterskim, malo ovim, malo onim, samo vamo. Tako da sam još uvijek fizički se osjećam sposobno. Vallahi, ne bojim se trojice mladića od 20 godina, a stara sam od 57 godina. I nudim svakome koji ima dovoljno hrabrosti, bujrum, dođi, pa da riješimo, brate, uz kahavu. Kakva provokacija je to, ako sam ja musliman, ne bi trebao da priznam druge vjere. Seneita $10, nemoj slučaj da bi lajkali, ovo su haram pare, maksu selam za kalifu, nek one zavjese promijeni makar da su iste boje. Kalifa mijenjaj zavjese, hvala te. Nije po pravilima. Kaže Blak, možda neko, ma ja, pa bujrum, nije nikakav problem. Bujrum. Ermin, teško ribu u vodu natjerat, mislim da se ne radi o tome. Ljudi, morate da razumijete, ne čini vas uopšte hrabrima to. Sjedite vi sami sebi u ovo gledalo, pogledajte i recite sami sebi. Da ste vi hrabri ako iza nekog lažnog nika tamo krijete se iz nekog mračnog sobička, blisto terorista bar ima toliko hrabrosti da izađe javnom imenom i prezinom i kaže to što misli. On ima tu hrabrost. Kaže, evo Aleksandar, ako hoćeš raspravu sa mnom, pitaš mene direktno. Davno sam ja Vesla Siso, drugi put ti pišem. Dakle, evo reku Rain in Ireland. Ermine, znači, opomeni ovoga Irelanda da se ne ponaša dolično. Ukucaj mu jednu vremensku. Šta odmah bježiš od odgovornosti? Selam i pozdrav svima, moram dalje. Odgovor čovjeku. Pa ne poštuješ ti Rein, vjeruj mi da poštuješ, malo bi se drugačije odnosio. Kao prvo, ovo nije live vjerskog sadržaja. I zašto vjeru petljaš ove stvari? Mi ovdje večeras govorimo o ismijavanju osoba na osnovu njihovih tjelesnih nedostataka. Evo, dobro ti je odgovorio Aleksandar. Da te nauči jedan pravoslavac. Nisi musliman ako ne vjeruješ u Isusa.
Ma znam, Aleksandre, jasno je to, ma kopa, nisam ja. Nismo mi veslo sisali Aleksandreva. Ja i Aleksandar, kad budemo i htjednimo razgovarali o vjeri, mi ćemo se naći uz kahvu, pa fino pričati o vjeri. Razumiješ? On će govoriti sa svojim argumentima, a ja sa svojim. Ali to sigurno javno nećemo raditi. A baviš se, kako se ne baviš? Pa, čuj, ne baviš se. Smiješan si pravo, Rein, vjeruj mi. Smiješan si do bola. Ali tolersat ćemo ti mlad. Mladi lud. Mlad si pa ćemo ti tolersat. Ma ja bola. Vidite ljudi, to što vi pokušavate da kreirate jedan modus, jedan model ponašanja na YouTube-u, da svi oni koji nisu vaši neistomišljenici, da odmah moraju da se diskvalificiraju na svaki mogući način, znači da se targetiraju, da ovo, da ono, da. To samo govori o vama. Svako onaj ko se vama isprotivi na bilo koji način, on je odmah targetiran i napadan. Međutim, hvala Allahu uzvišenom, vas je vrlo malo. I hvala dragom Bogu, pa kod njega postoje zlatna pravila. A jedno od zlatnih pravila je to što sam ja spominjao. Sve ono što misliš drugo, loše zlo, to će ti se vratiti još na ovom svijetu prije nego što umreš. Ukoliko se ne pokaješ. Dakle, očekuj. Svi oni koji ste našli, neugodna atmosfera, uživate, vidimo se po drugim live. Neugodna! Pa dobro, super, hvala tebi, dođi opet. Hoće dođi, kako neće? Nemoj nam šta zahatoriti. Ma neće. Dakle, već se osjeća na YouTube-u. Ja, kada nisam bio u mogućnosti, ja sam digao ruke i dobio, molio Allaha, prepustio te ljude njemu, da on sa njima rješava. I on već rješava. To se već osjeti. Osjeti se da su neki ljudi dobili dobro po ušima. Ne zbog toga što sam ja moćan, već zato što je Allah sve moguće i sve on to uređuje. Sad opet ti ljudi svaljuju krivicu na mene. Šta sam vam ja kriv? Ludi, ludak. Ono što vam se dobro desi od Allaha, ono što vam se dosta loše desi, to je djelo vaših ruku. Vi ste sami proizveli to što vam se loše dešava. Ludi, ludak. To nije proizveo dijasporac. Ludi, ludak. Dijasporac je samo bio uzrok. A vi ste bili sebe. Ludi, ludak. Vi ste bili sebe toga. Lud čovjek, skroz. I sve dok to ne shvatite i ne razumijete, čovjek, ne možete bolestan. naprijed. Morate shvatiti i razumijeti. Nema dodira, luđak. Sa razumom nema dodira. Porast cijene benzina u Japanu. Ludi, ludak. Za neku lavinu na Himalajima koja neke planare uglupa. Kako volko more čovjek biti lud? Ja izađem sa temom. Jebote hljebara kako to more biti uopšte. Želim jasno i glasno da iznesem svoj stav. Da li je to moguće? Šta mislim o ljudima Ludače bolesni. Ismijavanje. Ludi ludače. Drugi ljudi. Namjerno ne želim da kažem sa tjelesnim mahanama. Nisu to mahane. Kako si toliko poludio? Da li mi možeš objasniti? Ja bih želio sahavatiti. Jednostavno te ljudi stvorio takvima. Kako si toliko poludio, brate moja? Tabi. I ti sad dođeš kojeg se Allah Đelešanu stvorio najbolje. Tabih je Vindijaka Tabih, sve spremno u njoj, telefona, metač signala, 10 kartica, 10 pasoša, 10 fake ovih ličnih karti, kontakti svi bitni telefona, sve, nestaneš, sam skočiš u rupu u slučaju. Najljepšem obliku. Tabih evakuaciona Vindijaka. TEV takozvani. Kaže Allah Đelešanu, ljude sam stvorio u najljepšem obliku.
Nije to jedna opšta definicija, to je jedna pojedinačna definicija nad svakog pojedinca. Zašto? Svako od nas. Eto, ko bi sad od vas, recimo, ko bi od vas, kada bi imao priliku da mijenja svoj lik, ko bi svoj lik promijenio u lik Ronalda, Donalda Trumpa? Ja bi svoj lik u tebe promijenio. Michael Jacksona, niko. Svako bi opet nastao svoj lik. Zato što mu je njegov lik najljepši. Zato što ga je Allah stvorio tačno u onakvom obliku koji imponuje, koji je kompetentan sa njegovom dušom. Kako si toliko poludio? I stvorio vas u najljepšem obliku. Kako si lud tako? Kako ga je Allah Đelešanu stvorio onako kako najbolje njemu odgovara. A što je tebe tako ludog stvorio? Smijavaš se sa tim Allahom Đelešanu. A što tebe budalu stvori tako? A što? To nije u redu. Što tebe budalu nije? Pokaj se od toga, što prije to bolje, nemoj tu raditi ni prema kome. A što tebe budalu? Ja to svima vama, i sebi pa i vama. Ja, ukoliko sam ja to radio prema nekome, ja molim prvo tu osobu da mi oprosti. Molim da mi oprosti. I molim Allah Đelešanu da mi to... I evo od večera se trudi da to više nikad ne uradi. Nikad ne uradim. Vidite ujutro kako će se truditi. Zar ovo nije iskreno i pošteno s moje strane? 100%. I na isto to ja i vas pozivam. Tako je. Znači, ja vas ne pozivam, ljudi moji. Ne pozivam vas. Nemojte moju retoriku, moju moć retorike, moć govora, moju moć argumentacije. Nemojte smatrati manipulisanjem. Manipulisanje je nešto sasvim drugo. Ovo, kako ja govorim, to je moć argumentacije, moć retorike. Kome se sviđa, kome ne sviđa. Široko ti polje, brate. A je. Kaže Aleksandar, slušam te i sam sebe pitam kako u ovoj izjavi može neko naći jednu riječ da nije maksimalno korektna. Koji si ti ludak? To rade samo zli pokvareni ljudi koji vade iz konteksta. Koji si ti ludak? I stavljaju, nalaze ih mjesto onamo gdje njima najbolje odgovara. Koji si ti ludak? Zli pokvareni ljudi i veliki manipulatori. Ludi ludak. Ali ne mora njihova moć manipulacije, ne može... Ludi ludak. Moje životno iskustvo, mojih 57 godina, svačega, nečega. Ludak ludi. Ja većinu stvari u životu sam nažalost naučio na svojim greškama, nisam na tuđim. Pametan čovjek, on uči na tuđim greškama, budala uči na svojim. Ja sam nažalost često bio budala, ali zato onaj ko nauči na svojoj greški, puno bolje utvrdi to gradivo od onoga koji uči na tuđoj grešci. Kako toliko poludi? Pišite ljudi, komentaršite, lajka. Ne znam šta je. Ne znam zašto. Zato što je hejta, provokacije i tako. Jer vidimo da je dosta bilo vas provokatora koji se pokušavaju da isprovocirate da ovo dano i da sutra ti vaši Moćan! Tamo vašu poruku. Uspava me čovjek koliko je moćan. Odete tamo kod tog vašeg gurua, on neće pročitati vašu poruku ukoliko mu ne donirate. On vam više imponuje, pa nek vam odgovara. A ludi ludak. Neću to Selmi ne pročitati. A ludi ludak. Kaže Aleksandar, naš poslanik kaže, ja sam najbliži Isa alejhi selamu, Isusu poslanici, braća po vjeri. Tačno. Aleksandar ne tvrdi ništa drugačije. Svaka greška oživak nosi. Neću, Hugo nije donirao. Neću, lepterci ništa pročitati. Dizajneru tebe hoće ti imaš ikon. Nemojte fake. Nemojte mi pokušavati sa tim vjerskim. Niste dovoljno učeni u vjeri da bi vi mogli na osnovu nekog površnog znanja o vjeri, da bi vi mogli sad da pokušavate tu neku kostku da bacite u ono. Aleksandar nije glup čovjek, nije budala čovjek, on je ludak. Dolazi u live-ove i nemojte pokušavati čovjeka da isprovocirate. To je ludi ludak, obični. Svaki taj vaš komentar
koji osjetim kao provokaciju, znači bit ćete blokirani. Neću više brisati komentare, nego ću vas blokirati, nema veze. Nek mi ostane samo Aleksandar, Ermin, produkcija, Troj Čelj, nek mi ostane u live. Ludac! Ali neću dozvoliti nikome na bilo koji način da bilo koga provocira. Ja kažem njemu za ovog drugog. Hej, mi to vrlo dobro znamo. Hajže i tebi da budati. Allah, ovo nije live. Ma nisam ja ni rekao da je provokacija, ali ovo nije live o kojima se govori na tu temu. Znači, ukoliko imaš nešto da kažeš na temu ismijavanja sa tjelesnim nedostacima, žena, djece, osoba sa posebnim potrebama, reci nešto na tu temu. Obogati ovaj naš sadržaj, reci nešto na tu temu, nije nikakav problem. Ovo što ti neki ljudi dolaze, pokušavaju da isprovociraju, nisu vrijedni spomena, vjerujem, ne treba čitati uopšte te njihove komentare, ne treba obazirati. Ludi, ludak. Ludače! Majmune ludi! Dakle... Ajde, budem. Ludi, majmune! Ludače! Imalo bi se tu mnogo što dodati, reći, kazati. Dakle, kada se odlučite da se borite za prava određenih kategorija, pogledajte malo svoj istorijat. Pogledajte malo u istorijat svog ponašanja. Neću čitati komentar, da znaš da neću. Svog ponašanja u javnom prostoru. Pogledajte malo, da li ste tu gdje šta zabrljali? Da li ste tu gdje šta što kaje onaj univerzalni majstor naorali? Pa ako ste zabrljali naorali, prvo to kako se kaže Aleksandar, ako neko javno vrijeđa djecu i žene, šta radi između 4 zida? To možemo samo da zamislimo šta radi između 4 zida, jer to tako njegovo ponašanje govori ko je on i šta je on. To njegovo ponašanje u javnosti najbolje manifestuje njegovo ponašanje u tajnosti. Nemojte misliti da je on, ako izađe u javnost kao sileđija, da je u tajnosti dobričak. Samo može da bude obrnuto, vjerujte mi. Samo može da bude obrnuto. Dakle, ako ste naorali, treba to i malo pogreljiti, popraviti, speglati. Malo se vratite unazad, gledajte, gdje ste šta pogriješili, pogotovo u javnom prostoru, na svojim YouTube kanalima, na svojim zajednicama. Ako ste zasrali, uzmite malo to, korigujte, popravite. Ja ne kažem da vi ne trebate da pomažete, daleko od toga. Treba pomagati. I lijepo je što pomažete, i lijepo je što pozivate i druge. Međutim, pogrešno je da ti neuropiromane u isti kontekst stavljaš mene i Salku i da nas pozivaš kao da mi pomognemo Čaletovu porodicu. Preći ste vi da pomognete koji ste se solidarisali sa Čaletom u napadanju i vrijeđanju mene, Salke, 5.10. Išli po live-om jedni drugima, donirali, bacali donaciju. Preći je vi da se solidarišete. A ja, hvala dragom Bogu koji mi je dao pamet, ja znam vrlo dobro na svojoj listi prioriteta gdje meni dođe Čaletova porodica. Tamo na 1000. mjestu. Jer imam puno preći. Prije njih da ih pomažem. To je jedna stvar. Druga stvar, također tvrdite da mi, i ne znam zašto cijelo vrijeme, Nero, zašto ti cijelo vrijeme pokušavaš u isti kontekst da staviš mene i Salku, to mi nikako nije jasno. Zato što ste ista govna! Ne vidim tu neku vezu i konekciju između mene i Salku. Ista govna! Osim što je Salko pokušao da vam ukaže, pa pokušao da me podrži, pa. Ista govna, ti i Salko Đukac, ista dva govneta, okota bezvrijedna, budaletine, stoka, đubrad, govna, nebitna. Zato vas zove. Još brže otišao nego što je došao, ne znam u koju konekciju vi. Ja i dalje tvrdim ono što sam tvrdio. Da sam protiv diskriminacije, satanizacije i tako dalje. Bilo koje žene i bilo kojeg djeteta. Bilo koje osobe sa bilo kojim invaliditetom, bilo koje osobe sa bilo kojim tjelesnim nedostatkom. Ja sam protiv toga.
kaže, podsvijest uvijek radi, dirigovati vole. Pa jeste. Jer ti neke stvari faktički radiš podsvjesno. Jer ljudi koji puno pričaju, puno rade, oni puno i griješe. Osim ljudi koji se zaista trude da budu pravedni, da se drže istine. Dirigovati vole. Pa jeste. Znači, ja stvarno vodim računa da govorim istinu i ne moram posle hvata sebe, ja sam gdje slagao, nisam, onako kako govorim istinu, znam šta je bilo i to je to. Završena priča, idemo dalje. Šta je problem, šta je sporno? Zato vas ja pozivam. I sebe i vas, pa uvijek sebe pozivam pa vas. Evo, ja ću večeras uzeti svoj kanal, dobro pregledati unazad zajednicu, ovo, tamo vamo. Ako sam napravio neke fejle, greške prema nekome, ja ću uzeti i obrisati. Uzet ću obrisati, sklonit ću. Ne kao znak dobre volje, nego kao znak pokajanja. Da se kajem od toga, ne želim više to da radim, ništa da radim. Eto, jel u redu s moje strane? A uradite i vi to. Ne prema meni, ne govorim prema meni, mene vrijeđam. Nije bitno, nebitno, bilo koga. Uradite i vi to. Nek to bude prvi korak. Hajde, nek to bude korak. Uradimo to. I nije na Bosna što se kaže. A najlakše izaći, palamud pričat, bla, bla, bla. Pa u isto vrijeme sebe argumentovati. Kerem, selam legendo naša, može li jedno kratko pitanje pa ću sam sebe blokirati, može ako nije provokativno, nemaš potrebe sebe da blokiraš. Govori istinu, nemoj laga, nemoj nikog napraviti, priježati, to je to. Jel pošteno s moje strane? Haja. Znači, ova moja priča nije lično usmjerena ni na koga. Ni na Glistu, teroristu, ni na Njeru Pirmana, ni na Saku, Juklu, ni da Hamdu, ni da Mladena, ni na ovoga, ni na onoga. Ko je gori, onaj što uzme od države ili onaj što otkrade od sirotinje, siromašni? Sve zavisi koliko, nije uopšte provokativno pitanje, sve zavisi koliko i u kojoj mjeri ukrade. Onaj ko recimo ukrade od države, on nije ukrao od jedinke, on je ukrao od svih građana te države. I vjeruj mi, taj će na sudnjem danu morati vratiti pravo svim građanima te države od koje je ukrao. Onaj što krade od sirotinje, evo objašnjavam ti. Onaj ko ima razlike, Aleksandre, ima. Onaj ko krade od sirotinje, također će morati vratiti pravo toj sirotinji od koje je ukrao. Svakome pojedinačno. Razlika u tome što krade od sirotinje i ovaj što krade od države, dakle, ovaj što krade od države, on je ukrao od sviju i plus od te sirotinje. Od sviju zajedno je ukrao. Njegov grijeh je veći. Bilo kome je pravo, bilo kome je krivo, to je tako, njegov grijeh je veći. Kerem, hvala lijepo, nema način Kerem, evo, nadam se da sam zadovoljio tvoj znatiželj. Aleksandar, Aleksandar, to je tako. Ti kad izađeš i kažeš, ne dovola da ja izađem i kažem svi Srbi su zločinici, svi Hrvati su, svi katolici su, svi Bošnjaci, svi Balije su zločinici. Znači, ja sam generalizovao i teško mene na sudnjem danu. Zašto? Zato što će svaki pripadnik srpske konfesije koji se ikada rodio i koji će se ikada roditi na sudnjem danu doći i tražiti od mene, rekao si da sam zločinac. Dokaži. Ne možeš dokazati. Daj dobra djela. Nemaš dobrih djela. Moraš uzeti moja loša djela. Na sudnjem danu je apsolutna pravda. Ljudi, to morate razumjeti. Nemojte da vas đavo na to navraća. Da kroz mene gledate islam, kroz moje ponašanje. Islam je savršen, čist od svih mahana i grešaka. Samo ljudi su ti koji griješe. Kaže, na kraju kad povučeš kome država daje pare od poreza, je sirotinja, penzioneri, socijalno. Pa jeste, to je to. Ko hoće imalo da mozgom razmišlja.
Ko hoće imalo da razmišlja. Dakle, vidite jednu stvar, mogli bismo mi u nedogled pričati o tim stvarima, to su sve jasne stvari. To su stvari jasne onome ko hoće malo da razmišlja. Ja želim da govorim o fenomenima koji provlače, koji pokušavaju da nas se provuku između redova. O modelima, o ususima koji se nameću, o floskulama koje se nameću. Recimo, mjesecima se nameće floskula kako su ramolji lopovi. Mjesecima se nameće floskula kako je dijasporac terorista. Mjesecima se nameće floskula kako je žena, kako je Smajl pedofil, kako je njegova žena kuro, kako moja, kako... Mjesecima se to plasira na socijalnim mrežama. I ti ljudi, pojedinci koji to plasiraju, oni to smišljeno rade. Rade to smišljeno, organizovano i u dogovoru, sve u nadi da će javnost pomisliti da je to tako. Da će to javnost nakon prihvatiti kao normalno. Neće. Sve dok to budete radili, i jedan, ja ću se boriti protiv toga i protiv vas. Svim legitimnim i dozvoljenim sredstvima. Budite sretni što za sad želim da se borim samo legalnim i legitimnim sredstvima. Molite Boga da ne dođe do toga da počnem da se borim protiv vas nedozvoljenim sredstvima. Ja se nadam da do toga nikad neće doći. Budite parlamentarni, govorite, dolazite s argumentima. Ja nemam ništa protiv toga da ti protiv mene... Ja nemam ništa protiv toga da ti protiv mene izneseš neki argumenti, šta ja znam. Ja nemam ništa protiv toga. Meni to ne smeta. Ali, da ti lažiš, bestidno lažiš, potvaraš, to već nije u redu. Aha. Pozdrav, Viral za. Da je ukradeno od nekoga tajkuna, ja bi mu prvi rekao svaka čast, krađa države, krađa sirotinje. Kerem kaže, YouTube daje pare i plaća se porez u Americi, čovjek radi za YouTube. Nije tačno, Kerime, nije tačno, nisi dobro informisan. Samir Drakovac, terorista, uputio prijetnje ilegalnim sredstvima, da će se boriti s nama s ilegalnim sredstvima. Terorista Samir Drakovac i njegova nedojebana kuja iz Goražda. Ako imaš, vrlo dobro bi trebalo da znaš o čem ja pričam. I ti ljudi koji forsiraju tu priču znaju vrlo dobro o čem ja pričam. Nemojmo se lagati. Eno i lopovi lajvaju. Nemoj brate, nema potrebe za tim. Da li pjevaju? Argumentovano ili nećemo pričati. Da li pjevaju lopovi? Međutim, tu nije tema ovog lajva. Ne pjevaju. Nije to tema ovog lajva. Tema ovoga lajva je, dakle, da li je u redu, da li je pošteno da ljudi s jedne strane daju podršku. To ćemo, eto sutra ćemo objaviti na Klipsu video, Samir Drakovac terorista ismijava ljude s posebnim potrebama, pošto ostavio si komentar tam, ja imam dokaz da si ti to radio. Sve radiš što pričaš da se ne treba raditi. Kerime, da ti razjasnim ja, ako nisi znao, 30% poreza se plaća samo na ono što gledaju gledalci iz Amerike. Ti na to plaćaš 30% poreza. Na ostalo iz ostalih zemalja što te ljudi gledaju, ti ne plaćaš Americi poreza. Potpuna glupost, netačno, pretužna je neupućenost ovog čovjeka u načine kako šta funkcioniše na internetu. Katastrofa. Porez. Ne znat voliko o nečemu, a pričat o tome, to je stvarno zlo i naopako. Njemačkoj moramo da platimo 38% poreza na tu dobit. Zato je nas Amerika oslobodila. Bože, kakva neupućenost. Zato je nas Amerika oslobodila ti 30%, zato što postoji ugovor između Njemačke i Amerike o oslobađanju od poreza, s tim da ti moraš, kad ispunjavaš taj obrazac, da moraš da priložiš svoj porezni broj, da budeš oslobođen od poreza i tako dalje. Tako da mi, recimo, youtuberi u Njemačkoj, bravo, i kako će plata jedna biti oporezovana 2 puta. Drugo je plata, Kerime, a nećemo se sad pravi budala. Kerime i šehadet. I ovdje zajemo 30% za zaradu na YouTube. Vidi jednu stvar, Kerime, plata je jedno. Ti prijaviš platu
i platiš na to doprinose i sve. Međutim, sve ono mimo toga što dobiješ, to je PDV. Porez na dodatnu vrijednost moraš platiti. Ovaj ne zna uopšte šta priča. To te niko ne oslobađa. Potpuno se pogubio. Kaže, a nije u redu da država retroaktivno uzma porez unazad 5 godina. Ne govorim ja o tome. Potpuno gubljenje. Original, selam, legendu, kakva je situacija u kafiću? Dobra, alejkum selam. Dragi naš ahbabe, uzmi tespih, vrte oko ruke i prestane ometati ovu zajednicu sa svojim terorističkim i omalovažavajućim mišljenjima. Hvala. Evo, vidiš. Evo, vidiš ti, svakakvi ljudi ima, oprostite malo samo da... Samo malo da... O tako. Jesi mislio da si žestok? Kaže, moraš makar Marko dobio. Pa jeste, moraš platiti. Pa plaćam. O tome se i radilo. Tražili su 5 godina unazad da naplate rektor. Tražili su svima, nisu samo jednoj osobi. Svima su tražili. Samo jednoj su osobi. Donijeli su zakon takav, povinuj se i to je to. Samo jednoj osobi su tražili, pa će onda svima dok ne vide kako će biti sa jednom osobom. Ja se nadam da su zadovoljni rezultatom. Ti ne paše, odgovara, kupi like. Dođi, brate, u Njemačku, ja ću sretu ovdje, naći ti ja posao. Prvo malo kupiš smeće, malo pereš gušce, malo ovo, malo ono, dok se ne snađeš. Ako si informatički sposoban koliko tvrdiš, naćemo ti da radiš za 5-6 eura mjesečno u IT sektoru, šta je problem? Dođi vamo i živi. Ma nisi ti veći rodilju patriote od mene, sigurno. Bosanci moraju platiti porez za dohodak svakog mjeseca. To ima u forma u Google AdSense. Ako je van Amerike, oni sve ti pošalju firme da si platio porez u zemlji kojoj živiš. Pa jeste, bola. Ma to su jasne stvari, bola. To se mora nekome tamo priča mazat oči. Mislim, to su jasne stvari. Ljudi moji, molim vas, nemojte biti Evo, dobro je, Amire, usajno Hamdija upalio live. Da, nije mi jasno da je ostalih 500 ljudi koji se bave tim u BiH platilo, a jedan nije. Ne znam ja koliko je ko platio, ko nije, mene to ne zanima, mene to ne interesuje. Kaže, original, mora se porez platiti, samo je glupo što je retroaktivno. Slažem se u potpunosti, original s tobom. U potpunosti se slažem, pravo je glupo što je retroaktivno. Pravo je glupo. Daj, nemoj ja se ne slažem s tim. Ma nije. Nažalost, naša država ne radi svoj posao, odnosno institucije koje se bave porezom. Niko nije lud retroaktivno platiti. Ljudi moji, mene to ne interesuje. Ja znam dok sam ja bio dolje da sam plaćao sve što sam morao i to je to. Kad je došlo do toga, mislim, nije mene, neki kažu otjerati vakre, otjerati teze, ali to su šuplje priče. Ako je imalo slušao moje live i zna kako sam ja došao i zašto sam došao u Njemačku. Uzeo Rusak na leđa, došao u Njemačku i to je to. Ali sticajem okolnosti sam došao, tako odredio. Ne bi niti platio da se sad neko kriju poskupi i sad da ti ona za 5 godina naplati. Pa ne znam bil plat, nisam ja siguran. Ja mislim da bi ovdje u Njemačkoj morao to. To bi morao platiti. Jer ovdje se ne daje mogućnost izbora. Počneš, morao bi. Pa to ljudi nabiru i dobiju platu od YouTube i nigdje ne pokazuju. To se zove utaja poreza. Ovdje ideš u zatvor, niko te ne spasi. A ja, to je to. Kratko, jasno. Mislim, zakoni su jasni, ljudi moji. Ali ovo nije tema to nije tema moga live-a. Molim vas, pa nemojte mi nametati to me bola ne interesuje. Ja ono što sam rekao, jasno, glasno, stojim iza toga, bola. Jasno, glasno. Tog sam stava i mišljenja. Međutim, isto sam tako rekao da nije u redu. Da nije u redu da samo glista terorista dobije kaznu i da on nije u redu. A da ostali prođu nekažnjeno. To nije u redu. Nije u redu završena stvar. I ako već imaš, prozivaj te koji nisu platili porez. Zašto mene prozivaš koji ti dajem podršku određene stvari? Prozivaj te. I to je to. Međutim, ima jedan drugi problem, a to je taj problem što ti ljudi objasnili su na svoj način, međutim, problem je što ti isti ljudi, borci za prava ugroženih žena, s jedne strane, sa druge strane, ti isti ljudi
To si u pravu. Sa druge strane, ti isti ljudi, dakle, na svojim kanalima, na svojim zajednicama, objavama, diskriminišu skupine žena na najgore moguće načine i tako dalje. I to nikako nije u redu. I ja sam izašao da govorim o tome, da to spomenem i da osudim to. Dakle, tema ovoga live-a je to. Nadam se da sam bio kristalno jasan. Ne znam šta je Ja znam sad da 2-3 live-a lančano prenose ovo. Znam da jedan live prenosi, par stotina ljudi prati, zatim ta isti njegov live drugi čovjek tamo prenosi koji ima, nije bitno koliko pratilaca, svi oni sad ovo dobro slušaju. Evo ja vas sad pitam, sve koji slušate, je li u redu? Ma prenose svi koliko alhamdulillah, ja se nadam da će mi to dići popularnost. Je li u redu sa vaše strane da osoba koja zastupa prava ugroženih žena i tako dalje, diskriminirani, napadanih, u isto vrijeme, je li vama u redu da ista ta osoba na svojoj zajednici u masi svojih objava, videa, live-ova i tako dalje, skupinu žena javno diskriminiše, javno šikanira, javno blati, javno naziva kurvama, javno psuje, javno i tako dalje, tako dalje. Da li je to u redu? Da li je to u redu? Jel smatrate da ste osobe iskrene u svom tom radu? Je li mislite da danas sutra te iste osobe neće na isti način diskriminisati iste te žene u kojim se na najmanji bilo koji način usprotive? Ja ne mislim. Apsolutno u redu. Ja ovdje pričam sa argumentima. Ako ne vjerujete, otiđite na te kanale. Otiđite na te kanale i pogledajte kod tih ljudi u njihovim objavama, zajednicama i tako dalje. Naći ćete jednu skupinu, cijelu skupinu žena, majki, sestara, ćerki, neći i tako dalje. Čak i curica sa invaliditetom. Zar nisu ti isti youtuberi moralne vertikale? Zar nisu dovodili ljude u svoje live-ove da se skidaju pred njihovim ženama i djecom? Jasmine Diamond Pokotnica, Banged by, Nacho Vidal, ne možeš to ničim opravdati. From the Forest, to nije diskriminacija. Jasmine Diamond, Uzbukvić. Ko trafa? Zar to nije također diskriminacija? Jasmine? Nije Mauer. Pa, upravo si da promijenimo temu. Mada, Ajmo promijeniti temu. Ajmo na mene promijeniti temu. Pričam o vjerskim temama. Ne znam, nisam puno pratio Zakira Naika. Podržavam doktora Zakira Naika. Če neš podržavati teroristu? Ne znam da li smo ja znam koliko znam da je Allah Đelešanu sve duše pitao, svjedočite li da sam ja vaš gospodar i da su sve duše posvjedočile. Original, demokratija, brate, sad se sve može. Šta se sve može. Samo da uzmem nešto da popijem. Budite tu. Jebote, koji mučenik, brate. Maybe. Just moment. Just moment. Aj, moment, bitte. Bitte. Bitter lemon. Yeah. Thank you. Are you live? What? Yeah. How about it?
Kaže, original demokratija, da sve može. Evo, nudi vam mogućnost, ukoliko ja nisam u pravu u vezi ovog svog izlaganja vezano za live. Nemojte mi za druge teme, me ne zanimaju, jednostavno ne želim uopšte. Koja ti je omiljena kafa, Viral Zr? Pa imam jednu posebnu kafu, filter kafu koju kupujem, koju meljem sa ručno, sa mlinom pravim filter kafu, ima poseban šmek. Čini mi se nešto Brazil, tako nešto, milk, Brazil, nemam pojma. Inače najvolim onu našu, volim našu espresso kafu, u stvari espresso macchiato volim popiti, tako. Dakle, ukoliko smatrate da ja tu nešto pogrešno govorim, pogrešno mislim šta ja znam, slobodno izneste svoj stav, svoje mišljenje. Vjerujte mi, neće vam niko zamjeriti. Ali budite korektni, budite pravedni, budite iskreni. Dakle. Budite pravedni, iznosite svoj stav, recite slobodno da ja nisam u pravu, da su ti ljudi ispravni, 100%, ti koji podržavaju obespravljene žene s jedne strane. Svaka normalna osoba će se složiti da je vrijeđanje drugih na osnovu onog što ne mogu promijeniti jadno. Pravo si potpuno. Moje mišljenje je da ne treba da se uključuješ u te teme ako se ne tiče tebe direktno. A zašto se ne bi ticale mene? Misliš da se ne tiče, hoćeš da kažeš da se tema, da li je dozvoljeno, kako sam ja dao, nek mi neko pročita kako sam dao naziv, live zaboravio sam. Da li se dovoljno, da li je u redu ismijavati se sa tjelesnim nedostacima drugih ljudi? Hoćeš da kažeš da se ta tema mene ne tiče direktno? Ja, ismijavanje sa nedostacima drugih ljudi. Hoćeš, Maha, hoćeš da kažeš da se ta tema mene direktno ne tiče? Jel to hoćeš da kažeš? Izjasni se da čujem. Izvinite. Jo. Recimo, Arab. Original, čak šta više, ako se sprdamo sa fizičke osobine drugih, tako se sprdamo sa Allahovom kreacijom jer ih je on stvorio takve. Upravo tako i ja sam to spomenuo u ovom mom live-u, čini mi se, ko je bio, ko je dobro pratio. Maha Arl, pitam te. Svako u ovom svijetu ima pravo da iznosi svoje mišljenje i da priča šta želi i o čemu želi. Ne razumijem šta napadate ovog čovjeka. Vidi, nema pravo, Ilma Balkan, nema pravo. Ima mogućnost izbora. Ali ti da kažeš da imaš neko pravo. Pravo je samo ono što Allah Đelešanu dozvoljava i sa čim se on slaže. To je pravo. To je pravo. E sad, hoćeš li ti postupiti po tom pravu ili ćeš ti postupiti u svojoj mogućnosti izbora, to je do toga. Problem je što ljudi često iskorištavaju mogućnost izbora. O tome se radi. Aleksandar, to je tema društva, nije u redu. Ismijevanje drugih, kraj, tačka, nema tu rasprave, može kad je ovako onako. Nije opravdano bilo kakvo omalovažavanje, ali nećeš na ovaj način promijeniti mišljenje, moraš generalno dizati svijest ljudi oko tebe. Ne želi me oko mene, bolan. Ne želi me oko mene, ne zanima me to, bolan, nije meni to cilj. Ti ne shvataš uopšte moje djelovanje. Viral Z, je li live do 21? Ma nije, bit će i dalje. Tek smo počeli. Dakle, Maha Arl, ne radi se o tome. Ja želim da govorim o tome. Mene više pogađa nego ostale ljude. Dakle, mene više poganja ismijavanje sa nedostacima drugih ljudi nego drugi ljude iz jednostavnog razloga, zato što ja imam dijete 100% invalida sa posebnim potrebama
I kada god vidim da se neko ismijava zbog njegovih tjelesnih nedostataka, mene napadne moje dijete. I zasmeta mi to. Na mene to malo više djeluje nego na druge ljude. A o tome se radi. Zato se ja ne slažem s tim. Ne slažem se s tim. Ali isto tako s druge strane, želim da kažem, želim da dodam, ne slažem se ni da te iste osobe uzvraćaju na još gori način, sa 100 puta, znači to ne vodi ničemu. To ne vodi ničemu, to ne vodi popravak stanja. To vodi samo da stanje bude gore i gore. I to je to. Ali baš tako, kaže original, ako su već hrabri ovi youtuberi, nek se zakače sa nekim opasnim, a ne sa ženama i sa djecom. Ja ne smijem. Traže, brate, opasne likove, nek se kače s njima. Se ne kače sa ženom i sa ženama i sa djecom. Dakle, to što glista terorista, mjesecima. Nisam ja terorista, ti jesi terorista. Moju porodicu. Ti jesi terorista, brate. Tako dalje, tako dalje. Pokušava da usmjerava cijelo vrijeme svoju pažnju, svoju mržnju, targetirano, snima šta ne radi. Ja nikada ne bi dozvolio nikome, ni u mom lavi, šta ja znam, ne dozvoljavam da po bilo kojoj osnovi neko spomene njegovu suprugu, njegovu djecu, Bože, njegovu majku, sačuva. Ne iz razloga što sam njega bojim. Kako? Već zato što ja nisam takva osoba, takav karakter. Zato što je to ne bi bilo pravedno. Vidi ga što je ne dobar bi bilo samke. pravedno da se na isti način uzvraća tom čovjeku. Neka ga nek se koprca u svom jadu i bijedi, ali to ne daje nikome za pravo. Kamion man, može li jedan savjet od brata da piješ i jedeš desnom rukom? Da te Allah nagradi svakim dobrom, kamion man, ja cijelo vrijeme jedem i pijem desnom rukom. Ako nisi znao. Kamera obrnuto snima. Jesi čuo za sistem zrcalo? Snimam pred njom kamerom. Evo, smiju se ljudi. Dakle, ovo je meni desna ruka. Jel vidiš? Ja na lijevoj ruci nosim sat. Dakle, ovo je kod mene desna ruka. I ja cijelo vrijeme jedem i pijem desnom rukom. Da ne povjeruješ kakvih nas sve ima. Gledaj ga Samire što je dobar, što si mi ga kupio. Šta ovo kaže? Bolan pa ja osjedio islamu, Allah se smilovo, ja islamu osjedio. I ti. Ali eto, hvala ti da te Allah nagradi. Moraš da naučiš neke osnove informatike, YouTube-a i tako da. Moraš prvo to da savladaš da naučiš. Dobro, gdje smo stali? Gdje mi je odošli svi administratori? Gdje mi je razbježam se sva publika, nećete da lajkate. Ne znam šta im je, jebem. Mrtve teme. A šta će, a ne. Šta li je u pitanju, čovječe? Šalu na stranu, dakle, ja sam lijepo objavio gore na svojoj zajednici neka vrsta primjera, nešto ovo, ono. Ne želim zaista ni na koga direktno da se referišem, da osim onoliko mjeri koliko taj zaslužuje, neki ljudi zaslužuju puno više, ali ja jednostavno ne želim to. Isto tako to pružanje ruke pomirenja, pa neće to baš tako ići. Neće to baš tako ići. Treba to prvo sve fino isfrezati. To što se naorano morate prvo sve da isfrezate, da popravite, da ovo ono pa onda. Pričat ćemo, nije problem, ljudi smo, nismo neljudi, ja. Sa mnom se mora... ima delay ova igrica. Samo što sam ja malo namčur, malo sam, što bi rekli, hatarli osoba. Lahko zahatarim, a teško opraštam. To mi je mahana, razumijem. Mahana mi je, Boga mi, da teško opraštam, a šta ću takav. Međutim, isto tako, treba mi dosta vremena da bi ti ja zamjerio. Znači, pustim ja. Znači, ja nisam odmah zamjerio i krenuo, pustio sam ja da to ide, pustio, pokušavao, govorio, okolo preko ljudi, pokušavao, ono. Međutim, kad sam vidio da ne pije vode, da neki i dalje nastavljaju, šta ću, ja sam morao da poduzmem neke pravne radnje, tako da kažemo. Platio, dao pare, reći,
šta ću ja. Gotovo je, ja dao pare, ja ne mogu pare sad tražiti nazad. I tu film cifru sam ja dao, nije to mala cifra. Film cifru se plaća advokata. Ja ne imam onaj, kako se zovu ovdje, nakav šut, nešto tako. Da imam ono, i advokate za svaki kuća, to neko dodatno, ja to ne plaćam. Zato što je to savatan mišljen da je to haram, ja to ne radim. Znači, kad mi treba usluga, tražim uslugu i plaćam. I to sve košta. Žao mi. Nisam ja doveo do toga, vi ste doveli do toga. Nisam ja. Vi i vaši postupci. Ali eto, ja se nosim s tim, živim s tim, šta ću? Šta ću? Vidiš li ovaj kamion man, vidiš li ovdje šta piše? Vidiš šta piše ovdje? Možeš mi pročitati? Evo, pročitaj mi pa. Aha. Halali, tu smo. Daj ankete. Hoće glisati, ne zna, hoće glisati. Ma vidi ovaj... Hoće ti čača tvoj! Ja ne želim debatu sa tim ljudima koji me pozivaju iz jednostavnog razloga. Pa kuće! Zato što su ljudi prostaci, divljaci, sirovine, koji ne znaju normalno razgovarati, znaju samo vrijeđati. Ne mere nešto. Šta ne mere nešto? Vila, Joj, Samire, jes dobar! Koji ne znaju normalno, samo znaju vrijeđati. Ne znam koja je bolja igrica, Samke! Ja nisam ta osoba, ja ne želim da se spuštam. Allaha mi dragu! Ja sam gospodin, Gledaj. Ja sam gospodin. Ja nekad, ako otresem jednom i to je to. Ne mere nešto pročitati. Eno, prekida. A ne mere zato što je okrenuta kamera. Ko je šta darnuo tam? Piše ti ljudi, znači provokatori. You lost connection. Kaže, moj ti je savjet da se onda ne spuštaš i ti na njihov nivo i da ih bataš. Pa vjeruj mi, trudim se maksimalno, pokušavam da se ne spuštam na taj nivo, da ne vrijeđam, da ne psujem, da ovo, da ono. Evo cijelo vrijeme napominjem, govorim, tražim od ljudi, nemojte ljudi vrijeđati, nemojte ići tamo svađati se u moje ime. Pogotovo nemojte vrijeđati njihove porodice, one to nisu zaslužili. Nije neko kriv što se udo za takvog čovjeka i šta ja znam. Če, nisi ti Anifa kriva? Što je ta osoba kriva? Zašto si ti Anifa kriva? Ako imaš problem sa njim, rješavaj sa njim i to. Ma jako on. Pa ja. I pozivam, cijelo vrijeme govorim. I ja čim upalim, evo, ja sam to malo i testirao, pričao sam nekim ljudima u privatnom razgovoru, znači da sam testirao te pojedince namjerno, dakle. Lopav opet napada. Ima u raju, kafe, bare, ne znam, dođi pa vidi, brate. Dođi pa vidi, ima u raju. I govorio, razgovarao sam baš nekim. Bravo Hamda, svaka čast. Pa pričam ja, gdje si Jasminka? Šta? Pričam ja priču, pravu, istinitu. Dođe, sjedi ovdje u kući po čitav dan i pljuje onaj, svađa s onaj s onim, onaj s onim. Ma daj pa lopave, pare govori, gdje su pička ti materina lopovska humanitarna. Čini mi se da ne treba se sport, ne treba, razumiješ? To što neko, ja mogu ogromnu količinu mržnje i hejta da podnesem, šta ja znam. I da prihvatim i da shvatim da je to sve normalno u virtualnom svijetu. Kaže, pa možeš se i ti sad sprdat kako je Glista bio u domu, ali to nije tvoj nivo. Da sam blizu. Pa upravo se original, ali ja to ne bi radio, Bože sačuvaj. Zašto? Zato što sam i ja bio u domu 3 godine. Ja sam bio u đačkom domu, do duše, đačkom internatu, ali je to tu među. Kaže Aleksandar, da sam blizu. Kaže Aleksandar, pomirenje preko posrednika. U mene svastika isto bila u studentskom domu dok je na fakultet išla. Ako neko gleda šta bi oni uradili da su na tvom mjestu. Jasno, eto, da su na mom mjestu, šta bi to oni uradili? Baš me interesuje. Ali kažem, to je više nemoguće izgledati ovako posredno, neposredno. Nemoguće je to izgledati jednim normalnim razgovorom, zato što po meni ti ljudi nisu normalni.
sa svim tim što to radi, zato što prelaze sve granice. To samo može psihički bolesna osoba tako se ponašati, to tako se ne može ponašati normalna osoba. U kakvom je on bio domu? Ma nemam pojma, evo to original nešto tvrdi. Čak je pokušao da se samo nije ušao, ne. Ma ne znam to, ne zanima me to, ali kažem, ja sam bio 3 godine u đačkom domu, đačkom internatu, znam kakav je taj domski život, ja se ne bi s time sprdao, uopšte, vjerujte mi, ne bi, nikako. Znači, nema veze, neko sebi uzima za pravo, neko, ali ti možeš sebi glumiti veličinu s time što ti mene ovo ono, meni ne možeš, jer ja te znam u dušu ko si i šta si, ja te znam. Ja kad se ovog momenta fizički provavio pred tobom, ti bi se srušio na gustu od straha. Ja se već rušim. I to je to. Je pravi. Ne radi. Kako ću Đukelešanu skloniti? Kako Đukelešanu skloniti? Kako? Ti neću uputiti nikada neku vrijednju koju ti ne bi mogao direktno face to face reći. Neću da ne bi išao ispod svog dostojanstva i nivoa. Što bi to radio? Na kraju krajeva. Nije meni cilj da sebi stvaram neprijatelje. Meni je cilj da sebi stvaram prijatelje. Ali ne prijatelje po svaku cijenu. Već na jednoj normalnoj osnovi. Pa ako je to tačno, onda po njemu vidiš da nema empatije. Pa dobro, sad koliko neko ima empatije, koliko nema, ne znam, stvarno, ne mogu ja to. Nije moje da ja to procjenjujem se. Ali uzmite ovo, uzmite. Allah ti dao svako dobro, malo ružno zvuči ta riječ sprdao, pa moj ti je savjet da je slabije koristiš ako želiš. Hvala, ima Balkan, potrudit ću se. Međutim, nemoj kroz mene da gledaš vjeru islama. Ovo nije vjerski video. Ovo nije video koji govori o vjeri. Ja jesam Bošnjak, ja sam jedan prosječni Bošnjak. Prosječan jedan Bošnjak koji klanja 5 vakata. Ima u mene klipova o tome. Ne pije, ne kocka, ne krade, ne laže i trudim se da ne... A sve to radi. Znači ja sam jedan najobičniji Bošnjak. To što ja među mojih 10 ličnih prijatelja imam 10 doktora islamskih nauka, to ne znači da ja moram biti kao oni. Ja se trudim, a šta ću, ja sam takav, kakav jesam. A nemoj tako original, nemoj, to je već vrijeđanje, nema potrebe to, nemoj, to je već. Ne da on vrijeđa, ne da on vrijeđa ljude. Nemoj, pustit ću mu opet pjesmu, a... Referiš se na ovu temu. To bi trebali izbjeći. Nemoj original, svio svaki put da pustim pjesmu, a to nije nekako po planu, to bi trebali izbjegavati da se to ne pušta. Tako da nemoj to. Daj ovo što godi. Izvinjavam se, ne moraš se meni izvinjavati. Izvini se njemu, pošto on sad vjerovatno prenosi ovaj live i sluša. Izvini se lijepo čovjeku i to je. Meni se ne moraš izvinjavati, meni ne smeta šta vi radite i šta hoćete da radite, nego samo ne merete ovdje raditi to među narodom, a između se šta ćete vi radite šta hoćete. Salkić, Zahiragić, pičke, ma radite šta hoćete. Nemoj, to nije u redu, to s moje strane nije u redu. Svako ljudsko biće ima svoje dostojanstvo. Ako se neka osoba sama, je li to neki albanski kafe bar? Jeste, ovo drže Albanci. Ima dosta ti, po Berlinu ima dosta albanskih slačičara. Nema ovdje alkohola, ovdje je sve halal. Nemojte to raditi, mislim, nemojte, svaki čovjek ima svoje dostojanstvo. Ja sam protiv toga da se bilo čije dostojanstvo. Nema veze što on mene, to nema veze. Albanci su number 1 po bureku. Jest da sam iz Bosne i Hercegovine viral, ma ne može nad našom pitom niko, dolaš sati. Nad našim sjeckanim burekom ne može, nekakvi, nema šanse. Dakle, svaki čovjek ima svoje dostojanstvo i ja se ne slažem s tim da se
da se bilo čije dostojanstvo ruši. To, pređemo mi nekad grad pa izreknemo neku riječ, pa ovo, pa ono. I ja nekad neku osobu bilježim glista terorista, bilježim ga 2-3 dana, on mene bilježi 7 mjeseci, 6 naziva teroristom. Ja njega zovem glista terorista, simpatično. Misli se, može da te evocira na glistu, pantljičaru, na ovo, ono, eto. U tom kontekstu. Znači, ništa ružno, ništa loše. Original, ako hoćeš džabe piće, samo vikni Kosovo Republika. Što će mi džabe imati? Nije Hanifa nikad bila nervozna. Nervozna je bila samo kuja Jasmine Diamond, što je 2 km zračne linije sa čovjekom lažne profile pravila sazivala maloljetnike na seksualne usluge. Pa je Lutva došao, gutio, izvadio, čekamo kuju da jaukne. Oni to prave, zato organizujemo bolan. Imam ja, brate, para da platim. Da li je kuja... Ne treba mi to, što će? Opuštena skroz. Budite tu, moram do toaleta. Da li je kujurina Jasmine opuštena, ako može da nam se obrati od sudopjera kad bude pekmezaš live-u? Uprostite, komentariš. Oda vam pišat, sreća pa si mi bio malo vraćen. A, tu je tu, jes dobro što sam te vratio. Jesi li izvirio Džukelešinu? Gdje smo stali? Kod mene. Niko ništa ne komentariše. Još ćemo malo i... Pekmez, imao mu sudija smrtni slučaj, nadam se da smo... Imamo sudija smrtni slučaj, a kad ga krenu dovikivati šumi, vidjet ćemo šta će onda imat, sudija. Će li sudija teglu pekmeza razvuć po kauču? Da li je kuja nedojebana, opuštena? Iskreno se nadam da smo YouTube scenu obogatili sa jednim video sadržajem koji će, ajde tako da kažemo, pokuša da pozove ljude da malo spuste loptu, da ne pretjeruju, da... Evo sam da terorizam, svejedno moram na njih. Kaže Inva Balkan, ja se držim hadisa, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ustraj na tome, ući ćeš u džennet, inšala. Ne trebam ulaziti u to, fala. Sve sam ti rekao. Ništa nisi rekao. Ja molim Allaha da i mene učini od takvih. Volio bi zaista da budem takav. Pusti me da nađem srcu super, zaista bi volio i ja da budem... Moram uzeti još nešto da popijem. A? Salk, čitavo vrijeme. Neću više da ti budem druga. 98. 9. 100. Koji je dan, više nije ni bitno. Neću više da ti budem druga, a tako silno hoću da te zagrlim. Da li je kujurina 2 km zračne linije udaljena nedojebana kujurina? Da li je opuštena za seksualne usluge? Lajkajte live. A jes, lajkajte ljudi. Dakle, volio bi zaista i molim Allah Đelešanu da me učini od takvih, da me učini od onih koji će govoriti samo dobro ili šutiti. Nažalost, insan je slab. Insan treba da se bori sa svojim nefsom. Povraća, pozovite kasnije. 094 58 pozovi me. A dobro, sad. Čekam te. Koliko ko šta uzma, zauzme, to je njegova privatna stvar. Opet kažem, ja opet gledam, trudim se koliko mogu da izbjegavam, da vrijeđam ljude, da
Međutim, tamo gdje vidim da ti sebe opisuješ s nečim što ti nisi, jes. Evo ga. Tamo gdje ja vidim da ti sebi pripisuješ neka svojstva koje te ne pripadaju, ja ću animirati ljude koliko mogu, da ti ljude lažeš, da varaš, da manipulišeš sa njima, pogotovo ako ti, recimo, preko mojih leđa i leđa moje porodice ostvaruješ novčanu dobit. Lažovčino, teroristička. Reci nam šta je ono Salkan postao Švabe, ne izbacuje na naš jezik ništa. G2 Mire, trebaš za svoju dušu odigra God of War franšizu, cijelu jedna od boljih story igri. Ne znam šta je, znam jedno jutro samo je osvanuo onaj neki live, neki video njegov koji je, čini mi se, izbrisan. Mislim da je taj video izbrisan, u kojem se on odriče i Bosne i Hercegovine, i bošnjaštva, i bošnjaka, i svega. Zbog toga što su mu pojedini youtuberi psovali majku. Znam da je to, i poslije vidim da se nešto na zajednici međutim, po njegovom... Salko Đukac? Đukelešina? Ne hitam ga, ali me briga za njega, rekao je sam da se odrekao. Pa jeste. Salkane? Vidim... Vidim šarenilo u njegovim objavama. Nemam pojma, ne znam, ne mogu da dokućim. Na kraju kraja imali smo neku privatnu komunikaciju. Odjednom je on prekinuo tu komunikaciju, apsolutno bez ikakvog razloga, bez ikakvog opravdanja. Ne znam zašto je to uradio, zaista mi nije jasno. Najvjerovatnije da se pokajao, što je malo jednim dijelom dao mi podršku bio, pa je s time izazvao hejt na sebe. Mada sam ja govorio, lijepo sam mu govorio u privatnom razgovoru. Nemoj brate to da radiš. Meni je dovoljno da ja znam da si ti moj prijatelj. Ne moraš to javno da govoriš. Salko Đukelešina, smrdljiva, kuca naša. Ja nemam od toga nikakvu korist. Cukica. Ako moji, pod navodnim znacima, neprijatelji vide da si ti moj prijatelj i da nagrnu, ja od toga nemam nikakvu korist. Salko neka tebe budi uz njih, ali ja znam da si ti moj prijatelj i to je to. Salko Đukac. Međutim, on me tu nije poslušao. I desilo se to što se desilo, krenula je ogromna količina hejta na njega. Na Salkana Đukca? Na Meiru Rospiju, Meiro! On vjerovatno psihički nije mogao da izdrži taj pritisak. Eto, nelabilna osoba. Meni je žao da je to tako. Jer kako se zove, nije to lijepo, ima je mnogo dobrih fanova, čak sam ga i pratio. Ma ne treba Salko da uzma ništa zaozbiljno, ovo je samo jedna obična platforma zvana YouTube. Ne znam ja ni koliko on uzeo zaozbiljno, šta je ni ne ulazim u to, ljudi moji. Pa nisam ja sudija, nisam ja ničiji ni sudija, ni advokat. Ja to ne znam, ne želim da istražujem. Evo večeras sam osudio taj njegov postupak što se on ismijava sa tjelesnim nedostacima Mire Piromana, ako ih ima. Osudio si tako što se ostavio smajli gdje se on ismijava tim ljudima i zato mora sutra naslov na klipsu biti da se ti ismijavaš isto sa tim ljudima, pošto ti to radiš. Nisam ja u to ulazio. Evo ovim putem ja osuđujem taj Salkanov postupak i pozivam ga bratski da obriše to. Tako što se smiješ. Ako neko njega vrijeđa i ne mora, znaš da odmah automatski mora. Tako ga je pozvao, tako ga je. Budi, čovjek ima svoje dostojanstvo, uzmi, obriši to, skloni. Budi ti taj koji će napraviti prvi korak prema, evo ko što ću i ja. Ko što ću i ja, inšala, večeras, da odem na moju YouTube zajednicu. Ma ja, normalno, za YouTube treba znati da će uvijek biti hejta, jednostavno tako je to svugdje. Međutim, ne treba prelaziti granice. Ne možeš ti biti u afektu 6-7 mjeseci. Ima li pekmeza? Ti možeš biti u afektu jednom. To ja malo razlatim, pekmez. Ti ne možeš biti u afektu 6-7 mjeseci. Da, pa kako se i univerzalni, kad da umotuje. Jer ne smijete da dozvolite da vaš virtualni život nadjača vaš stvarni život. To ne smijete. Pa dobro, ne znam ja ko je taj, ali taj se vjerovatno zeza radi
Da budem iskren, ja pratim kanale poput Robert Dacešin, poput Andrej Maričić, poput, pratim često nastavnika, Bosansku Seharu, pratim Viral Video King, pratim Bosansko srce, pratim... Eno, dvotačka, D, dvotačka. A, tak, još neke kanale koji su, nažalost, primijetio sam, išli po tim kanalima. I šta si dvotačka, D, dvotačka, šta si rekao, Krleto, da sam ga nisi to trebao reći. Šta si to rekao? Jasmina, gdje me podarpaj po mudima. Šta si to rekao? Koji me puno hejtaju, davaju im podršku, više to ne pratim. Da li je kuja ispovraćala se? Dao sam im do znanja, ja sam takav čovjek. Ja ću svakom dati do znanja. Ako mi, evo ja sam večeras u Kruletu. Evo Krule sad prenosi live od čovjeka koji prenosi moj live. Tako u krug to ide. I evo Krule će ovo čuti. Ja sam večeras dao do znanja, znači ja ne odlazim u njegove live-ove iz jednostavnog razloga zato što sam vidio da tu dolaze ljudi, da su čak i administratori ljudi kod njega koji moju suprugu nazivaju ovakvom, onakvom kulom, tamo vamo. I primijetio sam također da on odlazi kod tih ljudi i daje im podršku. Nisam rekao da im daje u tome, već da im generalno daje podršku. I ja zato Kruleta ne pratim i ne idem više kod njega. Kad god je došao, dobro je došao, znam da nije osoba koja vrijeđa, međutim, mene je uvrijedio taj njegov postupak. Zašto on to radi? Ne znam, ne vidim, možda ima neke svoje razloge, a zato ja više njega ne pratim. I to je to. Ej, jebi ga. Ovo prenošenje live-ova mu dođe kod da živimo u više dimenzija. Pa jeste, otprilike. Tako da sam ja direktna osoba, ja čovjeku kažem odmah direktno, nema kod mene. Što na umu, to na drumu i to je to. Možda bi bolje bilo da ja neke stvari zadržim za sebe i ovo i ono. Moja Hanuma to meni često kaže, pa ne možeš ti sve odmah, ali džaba, ja sam takav, Allah Đelšanu me tako. Mnogi ljudi me zavole radi te moje iskrenosti, ali isto tako mnogi me i ne vole. Ali šta ću, to je tako, jednostavno ja sam takav i šta ću. Nemoj da je bez zabranjeno za mene. Što bi rekao, moj brat, polubrat, Sead Kajlaković, ja sam takav i volim što sam takav. I šta ću ja? Razumijete? Svi mi u životu svom imamo i mahana, i grešaka, i ovoga, i onoga. Svi bi mi rado, kad bi se mogli vratiti unazad, popravili neke stvari, ali to je nemoguće. Međutim, osoba si, čovjek si, onoliko koliko si čovjek prema drugim ljudima. Znači, koliko se ti trudiš da budeš čovjek prema drugim ljudima, toliko će drugi biti ljudi prema tebi. Postoje tu manipulacije, pogotovo u virtualnom svijetu je to moguće, gdje ljudi iza tajnih identiteta rade, muljaju svašta, nešto ono. Međutim, to je sve, šta ja znam, meni YouTube nije ni 1% mog života, tako da ja kad imam slobodnog vremena iskoristim ga, mada uvijek gledam, rađe volim uzeti mog Muhameda, pa idemo neđe u Greonu, idemo neđe, družimo se, šetamo ovo, produkcija ostane kući, odmori, više volim to nego po YouTube-u. Sad, pošto je krenula monetizacija, gledam malo da pokušam da probudim algoritam, da vidim hoće li to šta koju kintu donijeti. I eto, to je to. To je to, dakle. Bolje ga se za Pac-Man prodavao po kauču i razmeljio. Dakle, Raja, to bi bilo to. Hvala kurcu više jebote, čačin čača te jebo. Nadam se da vam je bilo ugodno. Kako nije? Gde su trape, molim te? Nadam se da vam je bilo ugodno, da vam je bilo lijepo. Hajde u pičku maternu, hajde! Uglavnom, budite uz nas, zapratite naša videa, šerujte naša videa, dijelite. I eto tako.
Gledat ćemo u buduće da biramo neke manje, tako da kažemo, teške teme. Jer ja koliko vidim, koju god ja temu da odaberem da je od opšteg značaja. Kad god mene odabere, ja se nalazim. Gdje god me. Hajmo jedan, hajmo ovo, hajmo ono. Počinje to da... Hajde Bolan, hajde, idi! Ne mogu, Idi. I ne brini za mene, kad se, zar ne? Idi, te čovječe, idi. Da idi. Nema pojma. Idi kući. Dakle, pokušat ćemo malo Idi kući! Hajde tako kažemo. Vedrije teme. Da snimamo vedrije teme. Vedran Bađun. Koja god je tema, ovi hejteri se pronalaze. Razumijem. Idi kući! Brate, svako dobro, evo gledam imenjaka kako se nateže u govoru. Jadan on da ga nema mu podcrtali. Pa baš šta ja znam. Zato kažem Idi kući. I vi ste aktivni učesnici. Idi kući. Vučića. Aha. Idi kući. Dobro, ne bi ja da se dotičem političara. Idi kući. Nisam ja na tom levelu. Idi kući. Kaže Allah se smilovo robu koji spozna svoje granice. Idi kući. Nisam ja na tom levelu da ja... Idi kući. Nisam ja na tom levelu da ja imam prvo, da imam tu političku, govornu, ovakvu, onakvu. To su izverzirani, jako skolovani ljudi. Nije džaba rečeno da je politika najveća kurva. Idi kući. Znači, poruča su ljudi koji rade u rukavicama i tako. Na kraj krajeva, ne zanimaju me stvari na koje ja ne mogu utjecati na jedan pozitivan način. Takve stvari me ne zanimaju. Idi kući. Vjerujte mi. Idi kući. Jer koliko god ja govorio loše o Vučiću, o ovome, onome, nebitno Idi kući. O Izetbegoviću, Idi kući. Šta god doš, koliko god ja to neće utjecati na njih. Moje mišljenje njima ništa ne znači. Oni neće nikad ni čuti. Bakir Izetbegović zna za mene, zna ko sam, šta sam, jer kao što sam spominjao ranijim live-oma u jednoj dvije situacije smo nosili rame uz rame, tako da Bukire! Međutim, Bil mogla jedno 20.000 da ti uplatim, a? Njega gledamo uz dobro rakiju, drugačije ne mogu. Vala Aleksandre, ja sam musliman, ja ne pijem. Ti iz Karna, i ne odobravam potrošnju alkohola. Bukire! Sad nemoj ti pit ovo, ono. Viral, odakle je B iz. Tako da, šta ja znam, sad ja se upiram, trošiti svoju pozitivnu energiju. Ajdin Sofić, de brate, tako ti Allah gasi live, neću vam, Ajdine. Ide kući, majmune! Kad ti sad došao u moju kuću i rekao, gasi svjetlo vezi! Idi kući, Žeti kultura, majmune! Nemaš kulture, majka mu stara. Ali je Vučić manipulator. To stoji i to veliki. Idi kući, majmune! Jutro bi neka popio kad ga slušam. Idi kući, majmune! Bakir Izetbegović. Aha, odakle je Bakir? Bakir iz Sarajeva. Idi kući, majmune! Ale! Majmune! Idi kući, majmune! Majmune! To je moj privatni dio života i ja ne mogu sad ja da iznosim neke činjenice gdje sam bio. Uglavnom bio sam u jednoj specijalnoj jedinici koja je često vršila tjelesno obezvređenje. Idi kući, majmune! Majmune! Ne pričam dalje, da. Original, sad nemoj namjerno ga. Neću onda još gast, eto. Idi kući, majmune! Majmune! Nema mi nikoga od... Idi kući, ludi majmune! Majmune! Ne znam šta je ovo. Idi kući, ludi majmune! Štajin je. A koga Štajin je? Ja.
Moment. Evo šta je. Da nisu na kakvom godišnjem, nemam pojma, niđe nikoga, nemam pojma šta je. Možda su uzeli godišnji, pa dugo mi live-ovi traju, znaš, evo koliko već dugo traje ovaj live. Kod mene pokazuje sat 17 minuta, ali mislim da je više. Mislim da je došlo do prekida, da je ovo u stvari drugi dio live-a. Pa on nema dodirani sa vremenom, aha, pa ja. Dakle, kod vas je u komadu, kod mene ovdje piše sat 17 minuta. Viral 15 minuta, šta 15 minuta? 3 sata i 15 minuta, aha. Kod mene piše sat i 17 minuta, dakle, nakon 2 sata neđe je prekinulo bilo, vjerovatno. Dobro, ajdine, izvini, ajdine. Idi kući, majmune, idi kući, majmune. Ajdine, izvini, molim te. Majmune! Biću dobar, popraviš se. Pa ne mogu zatvoriti puna radnja, gospodin. Ništa! Isto nas sve maltretira, nikako da ode kući. Puna radnja, gostiju. Idi kući, majmune! Mogla bi neka tema i na šansu i o tome koliko ljudi... Majmune! Vidi jednu stvar. Čisto sumnjam da iko ima stvarne podatke koliko ljudi napisuju države i ona. Jer ne postoje ti registri, vjerujem mi, jedinstveni registri u kojima se računa koliko je šta. Ende, dosta terorizma za danas. Pa